Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanu be iye antigi emu ye sangolo tigi ani dugumakolo fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ mun kɔnɔ ni o ye sanni dugu cɛ ani dugu jukɔrɔ tigiya bɛ ani masaya bɛ Ala mun bolo ni a yangalen do Kur'an kɔnɔna na Kur'an sura 6 aya 61 a ka sagoya bɛ boli fɛn bɛɛ lajɛlen kan a bɛ kow don k'a labɔ cogoya la mun ye ale Ala diya tanu bɛ o Ala ye. Alhamdulillahi an bɛ tile jate bɔ ka di mɔgɔw ma n'an ye kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ Al-Qur'an sura 91 suratu Samsi aya 1-2 a ko an ye tile bila boli la ka kalo fana tugu a la kalo fana bɛ boli a nɔfɛ mun kosɔn Qur'an sura 10 aya 5 aw ka san jate sɔrɔ n'a ye ani wagati jate a ko an ye kalo jateda kɛ 12 ye Qur'an sura 9 aya 36 o kalo 12 o yɛlɛma o jateda de bɛ bɛn san 1 ma les 12 mois de l'année. O la n'an ye kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ an bɛ bɛn de kɔmi le 6 novembre kalo san 2021 an ka kalanfa Gawusu Tarawele a ye kuma minnu fɔ anw ɲɛna Ala k'a kɛ ni senu ye ka sigi an dusukun kɔnɔna na mun kosɔn an ka Ala bato ni o cogoya la fo ka taa sinɔgɔ laban kɛ o sinɔgɔ laban de bɛ wele saya farisogo ani ni bɛ bɔ ɲɔgɔn na farisogo in bɛ yɛlɛma ka kɛ bɔgɔ ye a nɔ na i n'a fɔ a danna ka bɔ bɔgɔ la cogo mun na Qur'an sura 20 aya 55 ni ye sanfɛ fɛn ye ale bɛ yɛlɛ ka taa sanfɛ a tɛ segin bilen fo buuru fiyɛko 2nan ni bɛ segin Ala bɛ aw labɔ bɔgɔ la ka taa a ka empreinte la kabako kuma filɛ dɛ an tɛna don a la o Ala ale de bɛ se ko la anw tɛ se ko la donc ni Ala ka kan ka ale bato ni a ka kumakan ye an ka o filɛ kuma lankolon ye kuma sɛbɛba de don ni karamɔgɔ ye kuma dɔ fɔ i ɲɛna ka sɔrɔ a ma a dalilu bɔ Ala ka gafe kɔnɔna na n'a k'i ma ko a lakalila ka bɔ karisa la o karisa de y'a lakale ka bɔ karisa da o de y'a mɛn dɔ da o de y'a mɛn dɔ da o de y'a mɛn kira da dɔrɔn wuli ka boli ka bɔ a kɔrɔ bari sabu ni tugura a kɔ kiyama don aw bɛna tigɛ ɲɔgɔn na Ala ko fastamsiku billezi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim e yɛrɛ de ko ten ko Fatiha kɔnɔna na don o don n balimamuso i ka suratul Fatiha kɔnɔ i ka sini kɔnɔ i bɛ to ka suratul Fatiha kalan Fatiha kalantɔla i bɛna se yɔrɔ dɔw la a aya 6nan e yɛrɛ bɛ Ala wele ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu Ala an kanda i ka an bila sira kan siratu ye sira de quoi mustaqima arabukan na o kɔrɔ fɛn mun tilelen don sira mun tilelen don Ala i ka anw bila o kan o siratu fana karamɔgɔ kafiri ninnu taara Ala minɛ k'o kɛ pɔn ye kiyama don ko mɔgɔ bɛ to ka yɛlɛ o de kan ko dɔw bɛ buru ka bɔ k'a ka misɛn i ko ɲɛ walima lam mais kabako ye mun ye k'a bɛ tigɛ su fɛ o la jɔn bɛ alijana sɔrɔ o la o ko an bɛ to ka layɛ mun faga ko bɛna kɛ yɛlɛfɛn ye fo ka tɛmɛ ni mɔgɔw ye
kabako kuma Yafo. ma se ka yɛlɛ k'an fɛn fosi fo saga de bɛ tigɛ ni saga de bɛ yɛlɛ siratu kan ka tigɛ ni bɛɛ ye ziiri kuma de ye siratu ye sira de ye siratu tɛ pɔn ye lahara dɛ siratu ye sira de e yɛrɛ de ye ala deli k'i ɲɛnama to ko ala k'i bila sira kan mun tilen de idina sirata mustakima bɔn ala ye e jaabi ka ban dun akima ko Muhammad Lamin alqur'an sura binani saba aya binani nani ako isogo fastamsik billazi uhiya ilayka isogo fenna ne Allah ye mun wahayu kana ima isogo o fenna ka ija iparo innaka ala siratin mustaqim bari sabudo ode siratige siratin mustaqim na ila siratin mustaqima ko de sirakilene ni ye ko ayi fɛn mun wahayu kana ima dɛ ko de sirakilene ye o dun wa uhiya ilayya hadhal Qur'an sura 6 ayata ani 9 abe ko korona de wahayra kana Muhammadu ma wa ko aki sogo o fɛn masina na o de siratigɛ kilene ni ye wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'aluna amadi ekele pe o ma de Muhammadu ye korona ni di ani ika manto mogo ma munun ko Muhammadun Rasulullah ko korona dira aw fana ma ka kɛ hakili jigi ye wa aw kaw sogo la bari sabudu kiyama do ne ala bɛ taa maaw ɲininka korona ko in de la e bɛ mun na ni a ma ye korona kɔnɔ i t'a tiɲɛna o de kosɔn korona sura 18 a aya 103 ka taa bila aya 5 a ko Muhammad Lamin i b'a fɛ ne Allah ka kibaruya di i ma maaw kunkanko la maa minnu ka baara ye fu ye wa hal nunabbi'ukum bil aksarina a'malan e bɛ fɛ k'o dɔn ko olu tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye dɛ ko mɔgɔw de don mɔgɔ minnu cɛsirilen don ala ko la su ani tile u b'a la kɛlɛ allazina dalla sa'yuhum fi wa ni yɛrɛ ɲininka fana u b'a f'i ye alhamdulillah an kɔni kabini an ye ko dɔn an bɛ sunna ko wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a a b'a si dɔ f'i ye ko bɔn ɲina ale san de filɛ nin ye a bɛ san jan dɔ f'i ye ko depuis o wagati ko sunkalo kelen ma deli ka tɛmɛ ale la wa ale jigiyalen do fana o kaɲi k'a sɔrɔ ala ko a ka o cɛsiri ye baara fu de ye bari sabu munna ala y'a fɔ a ye k'a k'a kɛ cogo min na a ma kɛ ten a y'a kɛ cogoya mun ye a diya a ye mun bɛ a ka karamɔgɔw da mun tɛ ala ka kuma ye k'a sɔrɔ ala ka kuma dun y'a fɔ i ɲɛna summa atimu siyama ila leyli ni sunna i bɛ sun de tugu a fo dibi fo su dibi i bɛ taa sun tigɛ yen Allahu akbar Korona sura 2 aya 187 summa atimu siyama ila leyli bon e ka san hakɛ mun fɔ e ko kabini i si bɛ san hakɛ na k'i bɛ sun na sunkalo kelen ma deli ka pan i kunna e dun bɛ sun tigɛ tile bin ala dun ko k'i ka sun tigɛ su fɛ komi e y'a kɛ i yɛrɛ ta ye ala ko mɔgɔ foyi tɛ e ka nin baara ye ko jɔn kɛnɛ don ko ni ala tɛ balansi sigi ninnu a bɛɛ jahanamadenw akima ni bɛ seli wala tajharu bi salatika wala tubhafi biha wabtaqi bayna zalika sabilan seli bɛɛ lajɛlen a kalankan i tɛ pɛrɛn n'a ye kojugu wa i t'a gundo i b'a bɛrɛbɛn hakɛ caman cɛ Korona sura 17 aya 100 e siden bɛ kɛ e bɛ seli fana gundo e siden bɛ kɛ e bɛ lansara seli k'a gundo kabako don dɛ a ko nin tigilamɔgɔ ninnu a sɔnna ka ala bato ka tila ka ban ala ka kumakan ma wa a cɛsirilen don a kɛli la wa a bolo fana k'a ka ɲi k'a sɔrɔ k'a ka baara tiɲɛnen don bari sabu ala tɛ don mɔgɔninfin sagoya la mɛ e de bɛ don ala ka sagoya la ala dun k'i ma ko n'i bɛ seli kana seli gundu seli tɛ gundu seli fan si tɛ gundu o karamɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ mun bɛ se ka yiri la kɔrɔna kɔnɔ ko seli bɛ gundu a tɛ yen ala dun ko k'a bɛ t'i ɲininka nin de la kabako ayi a ka jugu ni coro ye ne maa mun bɛ fɛ ka segin a ko a ka segin a ko bari sabu ala kalikan don Korona sura 47 aya 44 a ko a bɛ adamadenw ɲininka Korona ko de la e ka karamɔgɔ ko di i tɛ ɲininka o la dɛ o de kosɔn i m'a ye mɔgɔ minnu tugulen bɛ karamɔgɔw kɔ o bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ jahanama kɔnɔna na ka ɲɔgɔn jalaki o ko hali an tun ka tugu Korona kɔ nka u nana an bɔ Korona kan cogo di bi babu an bɛna dɔ de fɔ o de kan babu bɛna sigi o de kan
c'est-à-dire que mɔgɔw ye an bɔ kɔrɔna kan cogo di parce que kira ko kɔrɔna sura 25 suratul furqan a verset 30 wa qala rasul kira yɛrɛ kan ya rabbi a ko n tigi ala inna qaumi itakazu hadha alqur'ana mahjura ne ka manto mɔgɔ ninnu tɛ wa mɔgɔ minnu bɛ ne Muhamadu nɔfɛ minnu b'a fɔ qala rasul o tɛ wa ko o ye alkɔrɔna minɛ k'a kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye ko ne ka manto mɔgɔw banna kɔrɔna na ala kira de bɛ ka nin fɔ kɔrɔna ba in kɔrɔna na kɔrɔna sura 25 n'i y'a dayɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ yen. Oh Allah, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Hein? Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Quand on a dit kitabu muna, a kono kuma eta la kake, et nous bala kapoke avec ala bot, et ala jodi bot. Et ala wala de bibolo tawa. Adasaka. Karena kasih bangene, ikasih guru ishibe. Nga ala ko korna surata ni shege a aya kemeni duru ako jo kene don ka ale te balasi sigi balasi ti ko kika bare bara ayati rabbihim wa liqa'ihi fa hada ja sunti ga wakati mu jame ni ma sunti ga sufe kiyama don ika bara be yirila e ka bara fude Allahu akbar e muso a fora e ke to sokona e ka seli ka sokona e sama ka tan misila ka soro e ka karamo ngalo tigala yere ko ko sokona seli ko baraji ka bon ka teme e ka salon kona nana ko e ka salon kona baraji fana ka bon e ka kuru kona nana o ma fe ko e ka kuru kona fana baraji ka bon ka teme misila oye ka kuma yere kuma masile do ngalo me no de do aya fo muso do ay to sokona aka seli ka soro korna kima korna sura bisaba aya bisaba wakarna fi buyutikunna ay to aka sokona aka la tabarruj tabarruj ala ni de foye korna kono ki ka to so muso e ka seli jo e ka sokono e ka jaka boy me karamo kafiri ni kuima ko sokono nye ko ni baraji ka bon ka teme salon kono fana baraji ka bon ka teme kur kono na kur kono fana baraji ka bon ni e tara misiri la mais otuma na wo muso hakili ti e la mu ye ese misiri la muso ka wajili fana babore anta doa mais mogo c'est-à-dire adamadenw ye korona ni bila kɛrɛfɛ a ko nana cogo di babu bina sigi o de kan ni ko wele ko fadenya sababu mun kɛra ni korona in tɛ ka fɔ an ɲɛna bi ala ko dun b'a la ka ɲɛfɔ an ye su ni tile karamɔgɔ ninnu bɛ ka ala ko fɔ aw ye mais olu tɛ ka korona fɔ aw ye a ko nana cogo di tɛ Chai, ebe al-Quran surah bina ani filata iba ayat 10 ani 7 kata bila 10 nani amago be kono kuma na shara'a lakum min ad-din hey ko dina kun kan ko ni dina itewa allame de man make e mu sigile me ni ma delika ni lame chogo jume ne la korna adama dewe korna bla akona na choti ana bina aboro fana bo ayi korna kono na ki hakili segi ira ma ni be feka kishi korna mi ni te feka kishi uyi kungoye la ikraha fi di Fidin, Quran surah fla, ayat kema fla, ayat bitu ay woro. Jago ya tala de. Andi ka min fo, me karam o tibolo mum bi se ka kuma ni wuli ate. Ambe surah fo iye ka ayat wala. Ka numéro be fo iye. Ni kala lendo adale ka kala. Mena ka sele be gundo chugo mina. Sele be gundo dalil jumene bala. Tay ka karam o nyinga ko yala o be Quran fanjo. So mi tege klebi, abe Quran fanjo tay ka karam o nyinga. Alhamdulillah rabbil alamin ikan nyingali ni jaranya nyingali bele ba ngani anga syariat gafi bele ba dota fiku kitabu tigu ani anga doni baba ulu ya la kali aye yes ebe dina kiri nyini kitabu era kono munte qur'ana e ta chela yakubana ona be ko ikira chugudi chugo jume de la o ya ambo korna ina pa o ya korna ni de karamo ba nu bora korna kono bi ko de ni kuma fora ko ni sele de gulo e be singa ga karamo don la je ko o to na halni karamo ba o to aba do ni anga karamo ba nu yo o de be kai hakil la ka karamo ka mi ala ka aya ko
mais a ko kɛra cogo di ni adamadenw ye an bɔ kɔrɔna kan pewu karamɔgɔba n'u ye an bɔ kɔrɔna kan a ko nana cogo di an bɛna baabu sigi o de kan a ko kɔrɔna sura 42 aya 13 kumaba dɔ bɛna fɔ ani ne ɲina an ka jɛ k'a lamɛn shara'a lakum min ad-din diinɛ in kunkanko la diinɛ kunkanko la sariya mun fɔra diinɛ kɔnɔ ma wasa bihi nuhan mun wahira ka taa nuhu ma wahi mun kɛra ka taa nuhu ma ko de ye diinɛ sariya ye sariya wɛrɛ tɛ yen dɛ ale ala ka diinɛ sariya mun wahira ka taa nuhu ma kira nuhu ma dɛ tɛmɛ n'a ye wallazi awhayna ilayka muhamadu an b'a la ko o sariya kelen de wahyu kana muhamadu fana ma wa ma wasayna bihi ibrahim muhamadu lamin ko wa o wahyu kelen de kɛra ka taa nabilahi ibrahima fana ma wa musa ko o sariya kiri kelen de kɛra ka taa nabilahi musa fana ma o kelen de wahira ka taa kira musa ma o joli wa isa mɔgɔnaani ko sariya kiri mun b'a la ka d'i ma nin ye tan wahyu ka sira fɛ muhamadu ko o kelen de wahira ka taa nabilahi isa ma o joli duuru ulul azmu ko kiraba duuru a to ka mɔ karamɔgɔw na ko kiraba duuru kɛ duuru na ye muhamadu de ye allahu akbar kira nuhu nabi ibrahima nabi musa nabi isa wahyu mun bɛ ka kɛ ka na kɔrɔna kɔnɔ o ye muhamadu de ye quoi muhamadu rasulullah suratul fatih kɔrɔna sura 48 aya 29 olu de don wa a ko ko sariya kelen de don k'a di ka jigi sariya ma di maliki ma dɛ maliki ta kabako filɛ dɛ aliman ba naani ka taa sira la aliman ba naani ko kuma fɔra ya wahayi de dira aliman ka aliman ba naani wahayi tigiw de don a bɛ ka fɔ i ɲɛna ko sariya la diinɛ kɔnɔ sariya mun nana adamadenw ma ko o sariya kelen de don kelen mun kɛra ka na nuhu ma kira nuhu ma ko o sariya kelen de wahira ka taa ibrahima ma ko o sariya kelen de wahira ka taa kira musa ma ko o sariya kelen de wahira ka taa nabila isa ma ko o sariya kelen de filɛ ka wahayu ka na muhammadu ma a sɔrɔla ka mun de fɔ an akimu teyi k'a ka diinɛ jɔ ni nin sariya kitabu ninnu ye wa k'aw kana wala tatafarraqu fihi k'aw kana fara allahu akbar kelen de don dele kira nuhu mun bɛ ka fɔ i ye diinɛ kibara kunkanko la bukari bɛ ka mun fɔ a ye o tɛ dɛ o tɛ muslim bɛ ka mun fɔ aw ɲɛna o tɛ dɛ i ka karamɔgɔba bɛ ka mun fɔ i ɲɛna o tɛ dɛ sariya ye wahayu de ye wahayu mun kɛra ka na nabilahi nuhu ma o de kɛra nabi ibrahima kan o de jiginna nabi musa kan o de jiginna nabi isa kan o de jiginna muhammadu kan o kitabu de filɛ nin ye k'aw ka diinɛ minɛ ni o ye k'aw kana fara mɛ kabako ye mun ye a ka tɛmɛ n'a ye o yɔrɔ kelen na akimu dina wala tatafarraqu fihi kabura ala al mushrikina ma tad'uhum kuma nin an b'a la ka mun fɔ e ye mun mɛn sisan dɛ ko bɛ bonya hadisatigi ma hadisatigi de filan kafo ye mɔgɔ mun bɛ fɛn fila kafo ala ta b'a bolo ko lakali kumaw fana b'a bolo donc ala kɛra fila ye a bolo o de kosɔn a bɛ o aya o sura kelen kɔnɔ a aya 21 ko yalima sariya dibaga wɛrɛ de bɛ aw bolo wa diinɛ nin kɔnɔna na mun ma kɛ ale ala kelen pewu ka wahayu ye wa am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ale ala ka tila ka jɛn ni o ye yala o ala bɛ e bolo wa yala kiiri di baga wɛrɛ de bɛ yen mun tɛ ale ala ta nin ye wa ni ale ala ka tila ka jɛn o fana ma ko ka kiiri di diinɛ kɔnɔna na yala o de bɛ yen wa ala ko bal ko kuma to yen ale ala ma jɛn di danfɛn ma i ka sariya diinɛ di sariya diinɛ dibaga ye ala de ye wa o de bɛ kɛ wahayu ka sira de ye Allahu akbar a ko an ma ko wagati kofɔlen ale y'a fɔ k'a dan tigɛ de n'o tɛ ko sisan k'a tun b'a bɔ a ma ka jiri tigɛ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ diinɛ na Allahu akbar nka Mamadu ko ne bɛ sabali kɔ diinɛ kɔnɔna na kiiri dibaga fila tɛ a tɛ kelen pewu de bɛ ala de bɛ wahayu nati wahayu nana i ka kira ma Muhamadu ma huwe biye ile ya hazal Quran kira yɛrɛ de ko ten wahayu kitabu mun nana ale ma o ye Quran de Quran sura wɔɔrɔ ayɛ 19
dun tani kɔnɔntɔn o dun kitabu wɛrɛ de bɛ e bolo e bɛ ka diinɛ kiiri bɔ a kɔnɔ ko maliki de ko ten ko safi de ko ten ko hanbali de ko ten ko yala ale de ye jɛn di olu ka diinɛ kiiri di wa a ma jɛ donc ni o b'i bolo ça veut dire que ala wɛrɛ b'i bolo olu bɛ wele filan ka fo Allahu akbar o mɔgɔ naani jɔn de bɛ ka kira ladege alimamba naani nana alakira kɔfɛ alakira t'u dɔn yɛrɛ a m'u ye a t'u dɔn a t'u ka sira dɔn yani o ka tugu alakira ka sira kɔ dɛ o taara siraba naani bɔ u yɛrɛ ye kosɛbɛ a silamɛw fana nana tila u dama ni ɲɔgɔn cɛ jaati dɔw ye malikɛ o dɔw ye safiya o an tɛ safiya an tɛ malikɛ an tɛ n'u ka sira siratu mustakima de b'an bolo kuranɛtigiw nka a ye nin mɛn dɛ a ko k'o ka diinɛ jɔ k'o kana fara fara mɛ mun de nana kɛ a aya tan ni naani وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم an bɛ kɔrɔnɔ sɔrɔ 42 kɔnɔ a aya tan ni naani أمبي suratu shura أشكرا suratu shura in kɔnɔna na a bɛ bɛn alkɔrɔnɔ sɔrɔ 42 a verset tan ni naani a ko mɔgɔw ma fara dɔw wɛrɛ kama dɛ يو ko adamadenw farala parce que a tun ko an ma k'an kana fara fara quoi ko diinɛ ye kelen de ye ko juba kelen de don k'an ka o minɛ k'an kana fara fara komi mɔgɔw fara la kosɛbɛ cɛ bangelen kɔrɔ ye u ma ko kosɛbɛ kɔrɔna nalen kɔrɔna dɔɔnin tawta dɔɔnin linjila dɔɔnin o nana k'u bɛɛ bila ka fara fara jumɛn kama بغيا بينهم o ye jumɛn ye fadenya u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bagayan fɛn mun ye diinɛ tiɲɛ o de bɛ ka na bɔ aw ye mais diinɛ ye a tiɲɛna cogo di ala bɛ ka baro bɔ an ye quoi a ko bani adama ye diinɛ tiɲɛ fadenya de kama kosɛbɛ n'o tɛ diinɛ kɔnɔna na kiiri kelen de jigi la kiraw kan Allahu akbar wa kira ninnu tɔgɔ fɔra e ɲɛna maliki tɛ kira ye safi tɛ kira ye buhari tɛ kira ye muslim tɛ kira ye najib balaga tigi kira tɛ kira tɛ bon aw dun u ka siraw de bɛ aw bolo ko alimamba naani ka sira alimamba naani dun a ɲini u ɲininka yala alimamba naani kiraw de don wa u b'a f'i ye ko n'o kiraw tɛ bon olu ka taasira de bɛ aw bolo komi mun de nana n'a ye ala t'a ko bila ala ta dɔnnen kɔrɔ kɔ u banna fadenya kama u banna k'u ye u banna ka sira wɛrɛ bɔ u yɛrɛ ye jaati bagayan bainahum fadenya o de kama o ye diinɛ tiɲɛ mais fadenya ni a ju sigira yɔrɔ jumɛn a ju sigira yɔrɔ jumɛn a ju sigira nabi ibrahima bɔnsɔn kosɛbɛ nabi ibrahima olu bɔnsɔn fo i ka olu ka kisa de sɔrɔ i k'a dɔn i k'a sɔrɔ k'a dɔn diinɛ tiɲɛna tuma jumɛn ka se an ma yan diinɛ bɛ na mali la yan wagati min o b'a sɔrɔ a tiɲɛna fo k'a kɛ bɔgɔbɔgɔbɔ diinɛ mun nana di an ma an ka maakɔrɔw ma ala ka diinɛ tɛ kitabu wɛrɛw ka diinɛ de nana don yan mɛ u b'a fɔ an ye ko ala ka diinɛ de y'o ye ka sɔrɔ nkalon de nkalon don donc o de bɛ bonya i hakili ma an bɛ ka mun fɔ ko seli tɛ gundo a bɛ bonya i hakili ma parce que i bɛ ɲɛ fili ka taa fɔ maka i b'a fɔ ko hali maka alimamu bɛ seli gundo ka sɔrɔ maka alimamu yɛrɛ de ye kafiri ye ka na maa mun bɛ seli gundo maa mun bɛ seli gundo o yɛrɛ de ye kafiri ye ala yɔrɔ parce que olu tigilamɔgɔw a bɛ kɔrɔna sura fila bakara aya 85 yala e bɛ ban e bɛ sɔn ala ka kuma fan dɔ ma k'a ban fan dɔ ma wa afatuminuna bibadil kitabi wa takfuruna bibadi ala ko k'i ka seli jɔ a k'i ni salata seli jɔ i sɔnna o ma bon a ko utlu ma uhiya ilayka minal kitabi kuranɛ sura 29 aya 45 ko fɛn mun kalanna ka bila kitabu kɔnɔ k'e k'o kalan i ka seli jɔ n'a ye fatiha ye wahayi de e sɔnna ka fatiha kalan a ko sisan ko o kalan ka ye dɛ wala tajana kɛ dɛ tajana bi sɔnna a ti ka wala tuhafi a kana gundo kana pɛrɛn n'a ye a kɛrɛ bɛ hakɛ e banna o ma suratul isra'i a ko yala e bɛ sɔn kitabu fan dɔ ma ka ban kitabu fan dɔ kɔnɔ kuma ma wa ko n'i bɛ kafiri ɲini olu tigilamɔgɔw de a bɛ kɔrɔna sura 2 aya 80 ani aya 5 a bɛ yen mais a nana cogo di a bɔra maka de ka na yan a bɔra yen a nana cogo di awɔ o de kosɔn kɔrɔna kɔnɔna a sɛbɛnni bɛ kɔrɔna sura 9 a verset 97 al arabu asadu kufran ko arabu ye kafiri de ye wa nifakan wa arabu tɛ kafiri dɔrɔn ye dɛ arabu ɲɔgɔn munafiki tɛ yen wa ajdaru ala ya'lamu hududa ma anzala Allahu ala rasulihi e mun man deli ka nin mɛn kɔrɔna dayɛlɛ e ka taa nin lajɛ sa a k'i ma ko arabu ɲɔgɔn siya tɛ yen siya mun bɛ a kɔrɔna kɔnɔ a tɛ kitabu mun jiginna ala kira kan ko siya tɛ yen siya mun bɛ o kitabu kɔn ka arabu bɔ kɔrɔna tɛ ko ten tiɲɛ mais a ko nana cogo di
o baro de bena bo e be ta korna surata ani nani ibi ibrahima yerata alhamdulillahi allazi ko tanu be maaye sa wahaba li ala kibari ismaila wa ishaqa ni kuma jonde be kadi kuma fo akon nabi ibrahima de be ka ala tanu wasabe nabi ibrahima ko ayana ka sura kono nabi ibrahima ka sura korna sura tani nani na ale be nabi ibrahima ka sura de mako aya bisaba ali kononton nabi ibrahima ko aha ko tanu be e ala ye de alhamdulillahi allazi emuye wahaba li ala kibari dili kemma nkorole nkorole ka mundia ismail ka ismaila dinema wa ishaqa ka ishaka dinema ira dina balaw de frere ka damina ya balaw damina nawa ni famu karamo nu dina nya karamo nu dina nya mi ande anya kamine maboya akana ka ko karamo nu de dina nya mi ande dina nya mi de dira uma adira wa arabu de fe uma se ko yera nya nabo ore ko so ni tara ka tabulo kala ko be financement di be na madrasa so dala e to ka kursi tiga e be mo shi na kala rasul kala ibi yala men ni tara Iran don ye mun kala Saudiya abon galon tiga Iran wasabe ni tara Iran ibi na ni shia ya awo ibi jala mu do iti kursi pande ye kursi pandro itu do e desola ko fa bi ka famwa ka famu awte mun do o de na nyefo awi ani ikoni abi bobi abi nyafo ko be de abi nyafo ama deli ka mun me o de be fawe boro ko ni tara Iran obi kala dina were de la oni makata ka dina ta nyogo sala faden geleya de bu ni nyogo che hali jie kono géopolitique la Iran bi yoro yoro makate makabi yoro de Iran te wa obi nyogo burja de wa biya wa ni shew abu don obi nyogo burja de parce que muna o ba akina te kele dina na jew me mun de yoke ambe dun ko ambe kira de no fe bagien kitabu kele de dundira ala krama ira wa uhiya ilayya hadha alquran ama delega nyoni ama delega aw yere nyinga o tubana mumbe amumbe de korna de bina akibara dima anyeta ni flaka umena yora nyingala me fika ni famu abalaw bina dambe sisa ayni mede ko nabi ibrahima ye ala tanu akot tanu be e ala ye aha wa hada li ala kibari ismaila wa ishaqa kibari ya ka kibara dinema ka foko ibe den dinema den joni jon Ismaila wa ishaqa Ishaka wasebe Ismaila ye joye Ishaka ye joye wasebe Ismaila o e farsoko ka denye ka muso furu ka lafe ka den soro o e normal de mais problème nana ke muye ale nana koro ama den soro yaye akoko ne korolen koroko ala ye kibaria dinde ma ka foko ne bina den soro ani afurumuso to mana mina u bora Babylon jamana kan kabako nabi Ibrahima aka dugu wolo dugu ye Babylon de ibo ye tarka de konona na sade Babylon jamana kan anaka mo de blara nyogona o ya fili tasma kono korne sura mugani kele aya bi woro ni kono ton o ya fili tasma kono ala ya kisi ka bo tasma kono tume kunna ya narkuni badan wa salaman ala ibrahima o don kilema zenezi kono nana tawta kono ni taraye abo borobo iye ka bora ni abalma ke ni o lutu ye o fana nana ke nabi nyuma ye tale nya kira lutu a bora ni a mamine muso ye Sara ibo ye tawta kono nana zenezi chapitre muga a verset folo ka jigi o sebe a botola a bora ni a muso ye ala ko bo mina yoro do tama sheye nabi Ibrahima tashiki asigi o tagama tumbina a latele Egypte jamana fe o sebe Egypte jamana ani Palestine frontière de buni ñogon cé
Palestine de wele la terre promise. L'aidu du kolo. O de minana nabi Ibrahim kaka bo Babylone be Irak de fait. Kaka boye kaka ta sigiye balaw mun kera ana manto ni nyogote tasuma balaw ni kele kofe. Kaka bo mo munu ni manera anofe abora ni ulu de lutu bala. Abala. Mais ku ka ta sigi Palestine jamana kan. O tato la fuka tebe Égypte de fait. Égypte au don massacre d'autres mais mumbe to be wele Abimelech. Genesis chapitre muga verset folo iba kala ka jigi ibina kibara soro. O Abimelech ni masade do Firauna de do. Atoba Firauna koro masaka. Abe ko mina ko Malila ya amba ko président kacha. Modibo Keita nutu ye président. Musa Traoré ye président. Président o de be Firauna koro titre de do. Donc Firauna chama tuntemena mais autant clément Alaba Blakata, Babylone et Palestine, Jamana, dans la terre promise domina. Fakateme, Égypte de faire à taille. Atatola massacre de Tubeko, Abimelech. Abimelech de Ye ou Ye, Aka Sorasi ou de Ye, Ibrahim Ye, frontière coloniale ou donner Égypte Jamanaka. Oyu Ye droit ou Yumine. Oyu Mine Tumamina, Oya Ye Kafo, Musomumbe à Nofe à Tchekai Kodi. Saratun Tchekai. Massacre Koko Niye, Imouye. Akoko ni ne bano muso de ye ya ko karamo ko nabi Ibrahim galotige nabi Ibrahim ten galotige de Ai. Ina ho kena sidikan. Ako kale bano muso de do. Ako aha ko awa ko angera buraye ka ba. Angera buraye. Ko ni te kemene la de. Asina kaka muso ni mina ala. Ko sebe. Ai muso ni mina ala. To mana mina abe feka konyo so do muso ife. Ala nana sigo de blala. Sigo kono avec la jaba ama foi famu. Ayi ifasaja kabe muso ni nyini glana parce que kayata. Ala sorola ka bana blala. Ay che bana blala pa ateka gra muso ina. Nabi yima muso de ma tado. Nabi yima fana masonga faye ale furu muso de do de ako kale bana muso de do. Effectivement korona suropina ni kono to ayata mba fiye ko mo munu limene e kile ko ulu e balma mawbi. Inna mal mu'minuna ikhwatun. Abe. Masakeni ko dona do anana ye ka fo ko be tumamina aye nyingali ke aye nabi Ibrahim nyinga ko nabi Ibrahim ko chef moye ko dumene pe anye berebere foye Anyafo. Nabi Ibrahim sɔrɔ la k'a f'a ye ko ne ye nabi ɲuman ye quoi a bɔ Ala yɔrɔ ni mun filɛ nin ye ne maminɛ muso de ne muso de don quoi a sɔrɔ la ka kibaruya jɔnjɔn fɔ masakɛ ye a ko mais e tun k'o fɔ ne ye a ko masakɛ ne tun bɛ se k'o fɔ i ɲɛna dɛ parce que n bɛ siran i kana na n kasara a ko jaati n y'a faamu a ko fɛn bɛɛ kɛmɛ filɛ nin ye n y'a d'i ma. Allahu akbar. Ani i nɔfɛ mɔgɔ ani i furumuso ye. I furumuso ye hɔrɔnmuso de ani baaraman kan. Jɔnmuso filɛ nin ye a ka ca kelen ta a la a sɔrɔla ka Ajara ta. Servant. A ye Ajara ta tuma min na a y'u labɔ fo Kanaan Kanaan o de ye Palestine ye. Kanaan jamana k'a taara sigi Jérusalem. A y'a ka Alabato yɔrɔ kɛ Jérusalem o de kosɔn Kurana sura 17 b'a f'i ye a ye fɔlɔ ko duba bɛ maa ye. Sanuya bɛ maa ye maa minnu ye e la voyage ka bɔ Masjidul Haram la ka taa ni ye Masjidul Aqsa la Masjidul Aqsa bɛ yɔrɔ jumɛn Masjidul Aqsa de Jérusalem Masjidul Haram a bɛ Maka de kɔnɔ misiri ba sanuma 2 kelen bɛ Palestine jamana kan Kanaan Jérusalem kelen bɛ Maka Arabi jamana kan Arabi jamana tumana min u nana sigi Jérusalem ana furumuso u nana kɔrɔ ɲɔgɔn bolo den ma sɔrɔ Nabi Ibrahim kamana gana musokɔrɔba in fana kamana gana a gan kunbɛ a ma ɲɛ musokɔrɔba in ko hey matigi a bɛ a cɛ wele ko matigi ko matigi ko ko matigi ko gɛlɛyara dɛ ko ne kɔni kɔrɔla e fana kɔrɔla den ma sɔrɔ an bɛɛ ye wolo wagati tɛmɛ a dɔw kɔni bɛ e la e kɔni bɛ se ka dɔɔni kɛ nka ne kɔni tɛ bilen ne sara kɔni tɛ bilen nka masakɛ Abimeleki a ye jɔn musonin mun di ne ma ni o ye Ajara ye a ta n y'a d'i ma i ka taa fɛ n'a ye den sɔrɔ a la kɛ ɲɛ wasa ye an bɛɛ ma
Là, au sababu fɛ an bɛna den sɔrɔ Nabi Ibrahima sɔrɔla ka sɔn ka taa muso in fɛ o den de nana wolo o de kɛra Ismaïli ye a kɔrɔlen de y'o sɔrɔ mais o y'a sɔrɔ k'a fɔ Nabi Ismaïli wololi ɲɛ a denkɛ Ismaïli wololi ɲɛ cɛkɔrɔba tun kamana ganna a ye Ala wele don dɔ la o Ala wele de bɛ Kuranɛ sura 37 la suratu Safat a aya 99 kɛmɛ a aya kɛmɛ na a ko n tigi Ala b'a ɲini ka n sɔn den na den ɲuman ka bɔ e Ala fɛ Rabbi habli mina solihina den di ne ma ka bɔ mɔgɔ ɲumanw la Nabi Ibrahima ye Ala deli k'i dama kasi a tigi Ala la a ko den di yan a ye Ala deli a yɛrɛ tun ɲinɛna o Ala deli kɔ Nabi Ismaïl bangelen kɔrɔ kɔ o y'a sɔrɔ a balimakɛ Lutu ale n'o tun sigilen bɛ Kanani jamana kelen kɔnɔna na u ka jɔnw de nana bila ɲɔgɔn na parce que u ye sɔrɔ ka bɔ Égypte o bilara ɲɔgɔn na Ala y'i kanto Nabi Ibrahima ma a fɔ Lutu k'a ka denbaya n'a ka sɔrɔ bɛɛ tigɛ ka bɔ e la n bɛna yɔrɔ dɔ taamasiyɛn ye o ka taa sigi ye o de ye Sodome jamana ye ale taara sigi ye a taara sigi yɔrɔ min Ala ye ale kɛ ciden ye ka taa o dugulamɔgɔw ma ni o ye wele ko Sodome jamana Sodome et Gomorrhe a tora yen de o ye dansago baara kɛ cɛ bɛ cɛ ɲini de quoi Lutuya de u bɛ wele ko Lutuya Lutuya tɛ dɛ Lutu ye kira de ye quoi Sodome Sodome kɔrɔ a ye hakɛ to kɔfɛla ɲɔgɔn ɲinibagaw Sodome o tun bɛ ɲɔgɔn ɲini Nabi Lutu kumana u fɛ ka dɛsɛ Ala sɔrɔla ka mɛlɛkɛ 3 bɔ ka ci u ma mais mɛlɛkɛ 3 min bɛ na don min na tarata de b'o f'i ye han ko mɛlɛkɛ 3 Kuranɛ b'a f'i ye Kuranɛ sura 11 suratul Hud aya 69 ka jigin a ko dunanw nana don min na Nabi Ibrahima fɛ o b'a sɔrɔ Ismaïl bangera ka ban a k'u ma u nana don so kɔnɔ aya 69 ka jigin o ko kisi bɛ yankaw la kisi bɛ yankaw la Nabi Ibrahima kisi bɛ aw ye ale fana ye jaabili kɛ a ko kisi bɛ aw fana ye a ko anw nana anw ye dunanw de ye a ko an nana ni kibaruya ye e ba a ko kibaruya a ko u ko awɔ k'o ye kibaruya jumɛn ko an nana i kibaruya den dɔ sɔrɔli la mun tɔgɔ ye yɛlɛ a ma tɔgɔ fɔ fɔlɔ dɛ mun tɔgɔ ye yɛlɛ mais mun de nana kɛ den tɔgɔ kɛra yɛlɛ ye tumana min na mɛlɛkɛw b'a la ka nin kibaruya di Nabi Ibrahima ma a k'a faamu k'a fɔ mɛlɛkɛ ninnu nana adamaden sawura de la o kana bali la Kuranɛ sura 19 bɔ i dɛmɛ walasa e k'o faamu a aya 17 a ko don min na ne Allah ye Jibirila ci an ba Mariyama ma walasa a ka taa den kibaruya Nabila Isa ka kibaruya fɔ don min na ko Jibirila nana a ma ni adamaden yɛrɛ ka sawura de ye o de kosɔn mɛlɛkɛ ninnu nana Ibrahima ma don min na suratul Hud Kuranɛ sura 11 aya 69 comme adamadenw de don a y'u bisimila teliya la ni dumuni ye a y'a ka jɔnw bila k'u ka taa misi mangani dɔ minɛ k'a kantigɛ k'a sogo labɛn ka na di walasa u ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ Allahu akbar dunan bonyana kun don tumana min na dunan ninnu sogo nana dumuni nana sigi olu ma dumuni nin kɛ quoi a ja tigɛra quoi o k'a ma ko kana ja tigɛ k'anw ye dunanw de ye a b'o fɔ i ye Kuranɛ sura 15 suratul Hijr a verset 51 ka jigin k'anw ye dunanw de ye k'anw kɛ dumunikɛla ye k'a a ja tigɛra suratul Hud kelen fana a aya 69 ka jigin Ala b'a fɔ k'a ja tigɛra a ja tigɛra tuma min na o y'a hakili sigi quoi o ko an ye cidenw de ye an cira ka taa Sodome jamana mɔgɔw ma an bɛ ka taa halakili la ye mais Ala ko k'an ka tɛmɛ ka na ci d'i ma k'a fɔ ko e bɛna denkɛ dɔ sɔrɔ o y'a sɔrɔ Sara tun dɛndɛnnen don a ye dumuni dilan o y'a sɔrɔ ni muso bɛ dumuni kɛ village la ni muso ye tobili kɛ n'u y'a di cɛw ma o b'u den kɛrɛfɛ o bɛ kɛ hali village la o bɛ kɛ o da kɛ donc tuma min na muso dɛnnen don o bɛ ka o ni Ibrahima bɛ ka kuma falen muso tulo donna o kuma na ko e bɛna den sɔrɔ den mun tɔgɔ ye Isaka a ko ko ne kɔrɔlen kɔ a ko wayi ko e tun b'a ɲini Ala fɛ ko awɔ ko ne tun y'a ɲini Ala fɛ dɛ muso tulo donna la dɔrɔn muso yɛlɛla ko ko ne mɛlɛkɛw y'u kanto a ma ko e bɛ ka yɛlɛ fɛn jumɛn na ko ayi ko ale ma yɛlɛ dɔwɛrɛ kama ko nin ye kabako ye ne kɔrɔlen kɔ k'o ye kabako ye Ala ye aw kɛ aw ye k'a sɔrɔ aw tun tɛ yen
e bɛna den sɔrɔ den in tɔgɔ comme a yɛlɛla den in tɔgɔ welela Isiaka hébreu kan de don yɛlɛ Isiaka kɔrɔ de ye yɛlɛ ye han nin tɛ ziiri kuma ye dɛ o kɛlen muso nana gɛrɛsɛgɛ a kɔrɔbalen yaye a nana Isiaka wolo Isiaka bangelen kɔrɔ kɔ Isiaka bangelen muso fila de nana sinaya daminɛ o y'a sɔrɔ muso dɔ in tun bɛ ka lɛn kɛ Ajara tun bɛ lɛn kɛ la kabini a ye kɔnɔ ta a tun bɛ lɛn kɛ c'est-à-dire k'a jira k'a fɔ k'ale kɔnɔman don Zenezi kɔnɔna na o bɛ musokɔrɔnin ladimi donc depuis o wagati c'est-à-dire que a nana bɛnbaliya nana don u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ko wasoni quoi a fana bɛ i yangani ko ale ye den wolo Ibrahima ye musokɔrɔba fana nana den sɔrɔ a bɛ kɛ baara ye musokɔrɔba y'i kanto kɔrɔna Zenezi chapitre 21 aya fɔlɔ ka jigin ko Nabi Ibrahima sisan muso ni gɛn ka bɔ yan a n'a denkɛ parce que alhamdulilah ala ye den di ne ma wa ne den ani jɔnden o tɛ tiɲɛ tila ɲɔgɔn fɛ k'u tɛ diɲɛ tila k'u tɛ diɲɛ tiɲɛ na Nabi Ibrahima ɲɛ bilenna Nabi Ibrahima ɲɛ kumana ko mun bɛ yen e ko mun o yɔrɔ bɛ ala kumana fɛ a ko he Nabi Ibrahima musokɔrɔba in ka laɲini d'a ma muso ni gɛn ka bɔ yan n bɛna yɔrɔ dɔ ɲɛfɔ e ɲɛna i bɛ taa i ka denbaya kelen bila yen suratul Ibrahima kɔrɔna sura 14 kelen kɔnɔ dɛ a aya 37 baro ni i b'a ta ye a ko tumana min na Nabi Ibrahima ye a ka denbaya fan dɔ bila ala ka so kɛrɛfɛ ni o ye alikaba ye parce que k'a to Kanani a ye yɔrɔ ni taamasiyɛn ye ko n bɛna dugukolo dɔ ɲɛnamaya n'i ka kabila ye den ninnu bɔ ɲɔgɔn na quoi comme musokɔrɔba ka laɲini kɛra cogo min na parce que den ninnu tɛ se ka tiɲɛ ta dugukolo kelen Kanani ne ala ka laɲini de i den fila in bɛɛ Ismaël ani Isiaka minnu kɛ cɛbaw ye quoi donc ne o bɔ ɲɔgɔn na quoi taa kelen sigi yen fɛ n bɛna dugukolo yɔrɔ dɔ duga ni ale tɔgɔ ye e tɔgɔ ani ale tɔgɔ yan e sigilen bɛ yɔrɔ min na Kanani i ka hɔrɔnmuso den ale de bɛ i cɛ ta yan mais n bɛna yɔrɔ dɔ taamasiyɛn i ka jɔn musonin dɛ a n'a denkɛ Ismaël ye dɛ taa u sigi yen ne ala ka yamaru kɔnɔna na n bɛna yen fana duga k'a barika n'i ka bɔnsɔnw ye Nabi Ibrahima b'a f'i ye kɔrɔna suratul Bakara b'a f'i ye kɔrɔna sura 2 a aya 127 a bɛ se don min na yen o y'a sɔrɔ Ibrahima denkɛ ni o ye Ismaël a bɛ se baara yɛrɛ la karamɔgɔ ninnu k'a ma ko don min na a taara yen ko minɔgɔ de ye Ajara sɛgɛn ko tellement que a bɛ boli ka taa yan fɛ a bɛ kule a bɛ ho ha ho o y'a sɔrɔ denyɛrɛnin fana bɛ yiri dɔ kɛrɛfɛ k'a bɛ i sen sereke ko sen sereke sɔgɔtara ye ji bɔ naganagakanw de don hey an bɛ kuma minnu fɔla nin tɛ bilakoro kuma ye sa nin kuma ninnu sɛnsɛnlen don a tɛ yen a denyɛrɛnin ma se maka dɛ a bɛ se baara la kɔrɔna sura 2 de y'a f'i ye kɔrɔna sura 2 sura 2 Ibrahimul qawaidu min albayti wa Ismailu tumana min na Ismaila ani a fakɛ Ibrahima ye ala ka so ni lawuli denyɛrɛnin bɛ se ka so jɔ wa a tɛ se a bɛ ka biriki d'a ma a denkɛ tun bɛ ka biriki d'a ma mɛlɛkɛw de ye n taama ala ye n taamasiyɛn u ye so ni ko o ye so ni lawuli ça veut dire que so in tun bɛ yen so ni ye jumɛn ye o la fadenya an bɛ fadenya ko kuma na dɛ hali sisan an ma se a yɔrɔ dumamaw ye dɛ c'est-à-dire diinɛ yɛrɛ nana tiɲɛ cogo di kɔrɔ b'o de magɛnna mais f'an ka tɛmɛ nin fɛ aw ka fɛn dɔ faamu tumana min na ko o ye so lawuli so jumɛn de don ala bɛ i lɔtɔli ye kɔrɔna sura 3 kɔnɔ suratul Ali Imran a aya 96 97 a ko awwala baytin wudi'a linnasi an ye so fɔlɔ mun jɔ adamadenw ye a m'a fɔ ko adamadenw ye mun jɔ dɛ bakata mubarakan wa hudan lil alamin k'o ye baka ye baka ko ka kɛ duga ye diɲɛw bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ nin kɛra yɔrɔ dugalen ye diɲɛ bɛɛ ma comme o yɔrɔ tɔgɔ ye baka o de ye alikaba ye o y'a tɔgɔ falen arabu b'a tɔgɔ falen de n'o tɛ a tɔgɔ yɛrɛ ye baka de ye baka don
ko ale Allah de so in jɔ adamadenw ye donc adamadenw ma jɔ dɛ o de kosɔn nabi Ibrahima ala ko k'u y'a lawuli de u ye so ni lawuli de kɔrɔfɔ bɛ ka faamu fondement tun bɛ yen donc so min tun ye jɔn ka so ye an ma da don a la wa an ka dɔɔni bɔ a la an ka wagati lajɛ dɛ parce que an kan ka jɔ minuit a ko so fɔlɔfɔlɔ mun jɔra o tuma adamaden fɔlɔfɔlɔ jɔn de bɛ dugu dana dugukolo sanfɛ a y'a fɔ k'an fa Adama a n'a muso Hawa kuranɛ sura 4 muso ka sura a y'a fɔ tuma min ni Alahu ye jardin dɔ dilan i b'o ye Genèse kitabu kɔnɔna na chapitre 2 verset fɔlɔ ka jigin ko o yɔrɔ bɛ wele ko Jannatul Adnin arijɛnɛ a kana k'aw kɔnɔ ko arijɛnɛ bɛ sankolow kɔnɔna na dɛ ayi arijɛnɛ kɔrɔ nakɔ foro karamɔgɔ ninnu ma se ka nin fana ɲɛfɔ aw ye nakɔ foro de bɛ wele jannatu kuranɛ sura 6 b'o f'i ye aya 141 a ko ne Alahu bɛ arijɛnɛ mun falen ka bɔ dugu jukɔrɔ aw ye ani aw yɛrɛ bɛ arijɛnɛ mun turu ni aw tɛgɛ n'i taara jardin dɔ dilan sisan n'i taara palais la jardin de don quoi i bɛ nakɔ forow ye c'est à dire que kɔnɔw bɛ kasi fan bɛɛ yiri fleurs bɛ yen ji bɛ poyi fan bɛɛ mais adamaden ka ko dilannen ye mais dugukolo yɔrɔ dɔw bɛ yen a nɛɛmalen don o cogoya la u bɛ wele ko arijɛnɛ arabukan na a ko tuma min na a ye arijɛnɛ nin dilan ka yiridenw façon bɛɛ dilan ka bila yen ka so jɔ u ye adamaden mɔgɔ bɛ fɛn saba de la a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o ye siyɔrɔ ani dumuni ani ji a sɔrɔla ka kulu sɔgɔ i n'a fɔ pɔnze kulu ni sɔgɔlen don cogo min na ji bɛ bɔ kulu la cogo min na ala ye kulu sɔgɔ a ko ne Alahu bɛ kulu dɔ magaya ji bɛ bɔ o cɛ la a bɛ kuranɛ sura 2 aya 74 donc a sɔrɔla ka zamzam ji k'a coro zamzam ji bɛ bɔ yen zamzam ji o ko ko nabi Ismaël de sen kɛ ayi dɛ kulu wo ji de don a bɛ bɔ kulu jukɔrɔ i n'a fɔ pɔnze kulu bɛ cogo min na ji bɛ bɔ yen quoi ala ko ne ala ye nin baara kɛ quoi ne ala ye kulu magaya ji bɛ bɔ kulu jugu la donc ka yen bɛɛ kɛ jardin ye ji b'u bolo zamzam ji filɛ nin ye u b'a fɔ ko zamzam ji ka fisa ni ji bɛɛ ye nin kuma nin si tɛ tiɲɛ ye a bɛɛ bɔra dugumakolo in de kɔrɔ nin kuma bɛɛ ye jiri kuma fo n'u taara Maka fo o ji n'u cɛ ka na a ko kɛ kosɛbɛba ye k'a sɔrɔ ayi ala ko k'ale ye kulu magaya jiw bɛ bɔ kulu jugu la donc ji filɛ nin ye siso filɛ nin ye o ye Baka ye ni o wele ko alikaba jardin filɛ nin ye mais a ye kuma dɔ fɔ u ye k'u kana gɛrɛ camancɛ yiri la k'u kana gɛrɛ yiri in na k'u kana yiri ni nɛnɛ o taara o fana kɛ yiriden tɛ dɛ an ba Hawa ani nabi Adama o ma yiriden dun dɛ ala k'i ma ko o ye yiri de nɛnɛ a ma fɔ o ye yiriden nɛnɛ dɛ k'o ye yiri de nɛnɛ e bɛ yiri faamu cogo di ala k'i ma ko ale bɛ nalen gosi wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illa al-alimuna kuranɛ sura 29 aya 40 ani aya 7 suratul ankabuti n bɛ nalen gosi quoi comme nalen ninnu faamubaga ye jɔnw ye dɔnnibagaw de bɛ kuma ninnu faamu ko ale ala bɛ zana gosi kɔ komi zana ninnu faamubaga ye dɔnnibagaw de a bɛ komi i n'a fɔ an fɛ a bɛ fɔ ko kɔlɔnjugu yiri karila yɛrɛ kɔnɔ nalen kuma de don quoi mɔgɔ min bɛ kodɔn bamanankan na ale de bɛ nin faamu n'o tɛ kɔlɔn kɔnɔ yiri tɛ yen kuma tɛ ko ka kari a yɛrɛ kɔnɔ a bɛ fɛ ka mun de f'i ye donc nalen kuma a fɔra ye k'a kana gɛrɛ yiri la komi setani y'a jugu ye dɛ a k'i kɔlɔsi setani ma nabi Ibrahima nana so mun wuli an bɛ k'o baro de bɔ dɔɔni nin ye entre parenthèses ye donc tuma min na a y'u bila yen caman cɛ yiri u ma se k'a faamu ala ko muso ye fɔ foro ye nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna shi'tum kuranɛ sura 2 aya 107 muso ye foro ye a b'o faamu cogo di k'a ka don foro kɔnɔ k'a ka sɛnɛ kɛ cogoya ani wagati mun ye aw ja muso bɛ se ka kɛ foro ye wa mangoro foro tɛ mangoro foro tɛ o mais a dun ko muso ye foro ye dalen de don a y'o faamu bon d'accord foro bɛ sɛnɛ ni fɛn jumɛn ye daba bɛ bɔ fɛn jumɛn na yiri muso bɛ sɛnɛ ni fɛn jumɛn yiri o yiri dɔ in de don wa alhamdulilayi kuma faamuna o yiri de ko fɔra o ye k'u kana gɛrɛ o yiri la Allahu akbar
ne dɔɔni kuma o ye mais o nana yiri ni nɛnɛ ko julankolon tora ten kɔrɔnɛ sura 7 aya 19 ka jigin ko julankolon tora ten k'u sɔrɔla ka arijɛnɛ yiribulu quoi c'est à dire n'a ko furu ni yiribulu kari 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 ka o ka kɛ u ɲɛfɛla k'u datugu ani u kɔfɛla o de ye lɛnpɛ ye quoi lɛnpɛ daminɛ n'o de ye quoi tiɲɛ ala sɔrɔla ka kuma dugukolo in fɛ ko dugukolo in ka kɛ sɛgɛ ye donc jardin nana ja a ko sisan aw bɛ taa baara kɛ aw yɛrɛ ye donc u bɔra so in kɔnɔ ka taa alikaba tilebi yanfan tarata de b'o f'i ye u taalen donc yɔrɔ in kɛra sɛgɛ ye dugukolo in nana ja o de kosɔn hali sini sɔgɔma Maka dugukolo tɛ sɔn ala de ko yen ka kɛ sɛgɛ ye sɛnɛfɛnw tɛ sɔn wa jardin tɛ sɔn san tɛ na parce que a dimina o kɔrɔ o ye ala sɔsɔ o yɔrɔ in de la ala sɔsɔ fɔlɔ daminɛna yen de donc o tuubira ka segin u kɔ ala ko n yafara aw ma mais yan kɔni tɛ bilen a bɛ taa baara kɛ sisan i ka nasɔngɔ de i b'a ɲini i ka wɔsiji ye ka fɔ i bɛ dumuni kɛ nɔgɔya la bilen i bɛ si yɔrɔ sɔrɔ nɔgɔya la bilen ayi dɛ i b'i cɛsiri de k'o sɔrɔ o de kosɔn o gɛlɛya de b'an da la o de gɛlɛya de don o don an bɛ nasɔngɔ de ɲini fo ka dɔw f'i fɛ ala ka a kow nɔgɔya donc o so taalen o so de binna donc don min na nabi Ibrahima muso 2 bilara ɲɔgɔn na ni a muso fɔlɔ ko k'a ka jɔnmuso a n'a denkɛ gɛn ala ko taa o den sigi yen n bɛna so dɔ yira aw la a bɛ so in lawuli kosɛbɛ donc i b'i ka denbaya kelen bila yen kɔrɔna de bɛ ka nin fɔ i ye ko kɔrɔna sura 14 Ibrahima ka sura a aya 37 ko nabi Ibrahima k'i kanto ko ne nana ka n ka denbaya fan dɔ a ma fɔ k'a ka denbaya bɛɛ dɛ ko n ka denbaya fan dɔ inni askantu min zuriyati n nana n ka zuriya fan dɔ bila yan biwadin ghayri zi zar'in inda baytikal muharram i ka so kɛrɛfɛ ala ka so fɔlɔ adamaden ka so fɔlɔ ni ala ye min jɔ o ye alikaba de ye walasa u ka seli jɔ iyukimu solata kɔrɔfɔ bi ka faamu wa a y'i ɲɛ fili k'a lajɛ nabi Ibrahima y'i ɲɛ fili a bɛ yɔrɔ jalan a ko ko ne tigi ala ko ni ne ye n ka denbaya bila yan o bɛna ɲɛnafin dɛ n b'a ɲini i fɛ n tigi ala nabi Ibrahima tɛ ka ala deli kɛ yan ko n b'a ɲini e ala fɛ mɔgɔw dɔw dusukun magaya i k'u kun si n ka denbaya ma yan u kana fara n ka denbaya kan u ka sigi kɛ yen walasa ne denbaya kana na ɲɛnafin tahawi ilayhim wa yiridenw naati ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ u balo ni yiridenw ye yan dugukolo in na alikaba dugukolo in na Maka warzuquhum minas samarati la'allahum yashkurun jamakulu mun nana ye olu de ye arabu ye n'o tɛ Muhamadu tɛ arabu ye dɛ a tɛ Ismaël ye Ibrahima bɔnsɔn de ye Ibrahima dun tɛ arabu ye a tɛ Muhamadu dun ye Ismaël bɔnsɔn direct de ye mais jamakulu mun nana ye olu de tun bɛ yen o dugukolo la u ka ca ye arabi i b'o ye Galate kitabu kɔnɔna na Linjil n'i ye Linjila ta a chapitre Linjila Galate sura dɔ bɛ yen ko Galati a verset 4 a sura 4 a verset 22 ka jigin a bɛna f'i ye ko arabi ye siya dɔ kɛ dugukolo ye quoi arabi ye dugukolo i n'a fɔ n'a fɔra wasolokaw arabu yen bɛɛ de tun ye arabu ka sigila ye mais alikaba yɔrɔ yɛrɛ o tun tɛ yen parce que yɔrɔ yɛrɛ tun man ɲi c'est à dire que sɛnɛ tɛ sɔn yen foyi tɛ sɔn yen donc mɔgɔw sigilen tun tɛ yen k'a sɔrɔ ala dun bɛ fɛ ka so in de kɛ yɔrɔ barikama ye a ye a ka denbaya kelen bila yen ni o ye Ajara ani a denkɛ Ismaɛl u sigilen yen tuma min na dɛ ala Ibrahima sɔrɔla ka ala wele ko mɔgɔ dɔw kun si n ka denbaya ma mɔgɔ minnu nana ka fara u kan olu de ye arabu ye donc n'a y'i ja a fɔ Muhamadu sigi de y'a kɛ arabu ye quoi parce que denbaya kelen tun de jamakulu de nana fara u kan o jamakulu ye arabu u bɛ arabukan de fɔ donc u ka siya mɔgɔw nana tunu u cɛ la i n'a fɔ fulaw dɔw bɛ wasolo u tununnen don fulaw dɔw bɛ wasolo olu bɛ bamanankan de fɔ olu kɛra bamananw ye quoi sigi fɛ o ɲɔgɔnna de don donc nabi Ibrahima ye mun fɔ a ka duwawu kɔnɔna na alikɔrɔna sura 2 a verset 126 a aya 129 suratul Bakara aya 129 a ko n b'a ɲini e ala fɛ tuma min na a ye
duwa min kɔnɔna na a ko i ka mɔgɔ dɔw bɔ yan wagati nataw kɔnɔna na i k'o tigi kɛ ciden belebele ye i k'a ci yankaw ma Muhammadu kira Muhammadu ye nabi Ibrahima ka duwaw jaabi den ye pour que Muhammadu ka kɛ kira ye nabi Ibrahima de ye duwaw kɛ ko Ala ka mɔgɔ dɔ bange u cɛla yan wagati nataw kɔnɔna na e k'a kɛ kira ye ka ci u ma Ala ko n y'i ka duwaw jaabi kɔrɔna sura 2 aya 151 a ye duwaw jaabi don min na taalen ɲɛ a ye kira dɔ nana Israël jamana kan Palestine Kanaan kira dɔ nana a tɔgɔ ye Esayi i bɛ taa Tawurata kɔnɔ k'a ka kitabu ta Esayi chapitre 21 aya 11 ka jigin o kira belebeleba ye a kana bali la koyi Ala ko kira dɔw baro bɔra Muhammad ye kira dɔw baro ma bɔ a ye aya 64 kira dɔw baro ma bɔ Ala kira ye o Esayi tɔgɔ tɛ kɔnɔna kɔnɔna na mais i b'a tɔgɔ ye Tawurata kɔnɔna na ko o kira nin dɛ o kira nana don dɔ la Ala y'a labange a ko ciba Ibrahima cɛ belebeleba ye ni o ye diinɛ fa o ye diinɛw fa ye millata abikum Ibrahima huwa samakumul muslimina min qablu wa nasra muwa ani fila aya 7 ani aya 8 afa Ibrahima ka taga sira ko don ale de y'aw wele k'a fɔ ko silamɛw o Ibrahima Ala ko Esayi ma a ko cɛba dɔ ye duwawu kɛ walasa Arabi jamana ka kira dɔ sɔrɔ Allahu akbar Ala nana o bange kira Esayi ye a ko cɛ dɔ duwawu min minɛna wa nabi Muhammadu bɛna bɔ cɛ dɔ la mun tɔgɔ ye Duma Allahu akbar Yahudiya ninnu ma kow tiɲɛ fɔ anw ye dɛ olu fana Yahudiya ninnu ye tiɲɛ dogo an ka diinɛ mun nana diinɛ belebeleba ye an ka karamɔgɔ mun fana tiɲɛ dogo mais kun jumɛn de la o kun de bɛ ka fɔ aw ye ka n'a dɔn aw bɛ n'a faamu a sɛbɛnnen bɛ Tawurata kɔnɔna na Muhammadu tɔgɔ bɛ Tawurata kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ na a mɔkɛ mun bɔra Ismaël a tɔgɔ ye Duma Duma ye jɔn ye i bɛ taa Genèse chapitre 25 aya 13 ka taa a bɛ nabi Ismaël kira Ismaël o kana Arabi Saoudite jamana kan Maka jamana kan a ye denkɛ 12 de wolo denkɛ 12 de bɔra Ismaël a bɛɛ cɛba a bɛɛ masa o de kosɔn arabuw fɛ yen roi aw b'o mɛn roi de bɛ yen cɛ den 12 de bɔra a la a bɛɛ cɛba mais a denkɛ 6nan de tɔgɔ ye Duma a bɛ Tawurata de kɔnɔ wa ko Muhammadu bɛ bɔ Duma de la a y'o kibaruya di Esayi ma kira Esayi a ka yɛrɛ ka sura kɔnɔna na a ko mais duwawu jaabi kɛra Duma kan ko jɔn de bɛ Duma ko duwawu jaabi nin bi jɔn de kan ko duwawu jaabi de bɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min bɛ su ɲɛnamaya ka su ɲɛnamaya jɔn de bɛ su ɲɛnamaya suratul Munzamin i bɛna kɔrɔna sura 73 aya 20 ko Ala kira ye su ɲɛnamaya labaga ye a ko nka Esayi chapitre 21 a aya 12 komi o cɛba in dɛ k'a bɛ bɔ Arabi jamana kan ko duwawu jaabi kɛra Arabi de la Tawurata de bɛ ka nin fɔ i ye nin ye dɔnni kuma ye Ismaël sigilen bɛ yen a tora o cogoya la mais a ye nin kabako mɛn sisan diinɛ nana ɲagami yɔrɔ min a bɛna o yɔrɔ faamu a denkɛ mun tora Kanaan jamana kan ni o tɔgɔ ye Isiyaka ye madenw a ye nin mɛn dɛ Isiyaka kiraw tilankɛ walima k'a fɔ kiraw bɛɛ bɔra ale bɔnsɔnw de la ale yɛrɛ ye kira ye a ye denkɛ minnu sɔrɔ a bɛɛ kɛra kira ye k'a tugu k'o bɔnsɔnw kɛ kira ye fo Nabila Isa ninnu a bɛɛ de ye olu ye u ka siya mɔgɔw de mais kira kelen pewu de bɔra Ismaël bɔnsɔnw na a bɛ ka nin faamu Yahudiya caman nana ban Ala kira la parce que a ma bɔ olu fakɛ direct na ni o ye Isiyaka ye a taara bɔ olu bamuso ka jɔn denw de la Yahudiyaw ma arabu jate dɔ wɛrɛ la kabila jasilen Yahudiyaw tɛ arabu jate yɛrɛ ko kɛlɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ Palestine jamana kan a kɛlɛ tɛ ban dɛ
Yahudiyaw ani arabu minnu bɛ Palestine dongo dɔ bɛ ɲɔgɔn bɔ ni kabakuru dongo dɔ bɛ ɲɔgɔn faga Palestine mɔgɔ b'a kalama parce que Yahudi Isiaka bon sɔn Isiaka nana jɔn sɔrɔ k'a bɛ taa Kuran sura 21 a aya 71 72 kabako kuma filɛ dɛ Suratul Anbiya Kuran sura 21 a verset 71 72 wa najaynahu wa lutan ila al-ardi lati barakna fiha lil alamin. Depuis sanfɛ a bɛ Ibrahima de ko fɔ ye quoi ko Ibrahima ani Lutu kan ye o fila bɛɛ parce que baro in daminɛnen ye kuma nana Lutu ani Ibrahima kan ye o bɛrɛbɛn fo ka taa u sigi dugukolo kan ne Allah ye dugukolo mun duga diɲɛ bɛɛ fana ma Baitul Aqsa Jérusalem ye yɔrɔ dugalen diɲɛ bɛɛ fana ma I n'a fɔ a y'o kelen de fɔ Al-Kaaba fana ma Kuranɛ sura 3 aya 96 97 a fɔ Al-Kaaba yɔrɔ in fana dugara diɲɛ bɛɛ ma wa hudan lil alamin. mais a fila bɛɛ dugura ni Nabi Ibrahima ka sira ye parce que Nabi Ibrahima de taara Al-Kaaba lawuli a n'a denkɛ Ismaël k'a ka denbaya kelen bila yen ka denbaya kelen tora a yɛrɛ ka sigiyɔrɔ la ni o ye Kanaan ye ni o ye Jérusalem ye a denkɛ kelen y'a tiɲɛ ta Jérusalem a denkɛ dɔ in ye Maka dugukolo barikaya ta nka kiraw bɛɛ nana bɔ a yɛrɛ ka denkɛ Isiaka ye ni o ye yɛlɛden ye musokɔrɔni den o de nana denkɛ fila sɔrɔ Isiaka Yakuba ani Esau ye o baro bɛ Tawrata kɔnɔna na Genèse a ye denkɛ fila sɔrɔ dɔw kɛra denkɛ kelen de kan dɔw jaabi kɛra Yakuba de kan donc Nabi Ibrahima fatu وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا aya 70 ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين أكو أني أصم دلك نبي إبراهيم إسحاق ويعقوب memuna ama Ismaël voya إسماعيل تيا ay ni corona be kuma dɛ ni a yɛrɛ ka dugukolo tiɲɛ ka baga a b'a la ko olu de majamu mais a ma Ismaël majamu ye parce que Ismaël ta ka tiɲɛ ka baga ye o dugukolo kan a ko duga ayayi a ko an ye Nabi Ibrahima ani Lutu kanda ka taa dugukolo kan c'est ce qu'on appelle la terre promise a ye dugukolo mun duga diɲɛ bɛɛ ye ko o Ibrahima de ka Isiaka dama yaye ka sɔrɔ ka Yakuba dama Yakuba fara kan nafila ye mais Yakuba de ye jɔn ye Yakuba de ye Isiaka denkɛ ye donc Nabi Ibrahima fatulen kɔfɛ Isiaka de tora a denkɛ Isiaka de nana den fila sɔrɔ den kelen tɔgɔ ye Yakuba kelen tɔgɔ ye Esau ye mais duwawu don yɔrɔ la kɔrɔkɛ de tun kan ka duwawu sɔrɔ mais a ba ye ɲagamili kɛ muso ka fɛrɛ ka bon dɛ ni nɔrɔla I fa la nɔrɔba fana na quoi kana dɔ ta ka dɔ to yen n'o tɛ n'i ma farati ka nɔrɔ fa dɔrɔn na ka ba to yen a b'i mago sa dɛ an b'o baro ye a yɔrɔnin de la mais an tɛ don a kɔnɔna na ba y'a kɛ cogo di ka duwawu yɛlɛma k'a di dɔgɔnin ma o baro an tɛ don a la parce que an tɛna tila o dɔgɔnin de ye Yakuba ye Yakuba de nana kiraya sɔrɔ a fakɛ Isiaka kɔfɛ kiraya duwawu jaabira ale de kan Yakuba n'an tɛ Yakuba dɔn Yakuba ye e bɛna Yakuba kibaruya sɔrɔ 12 de kɔnɔna na quoi 12 a bɛ bɛn sura jumɛn ma suratu Yusufa Al-Qur'an sura 12 na Yakuba ka baro de bɛ bɔ I ye quoi o kiramɔgɔ ye ka baro de bɛ bɔ I ye quoi kiramɔgɔ mun ye Isiaka den ye Isiaka mun ye Ibrahima den ye o Yakuba a nana denkɛ 12 de sɔrɔ o de kosɔn a denkɛ mun ka baro bɛna bɔ ye Qur'an kɔnɔ ni u bɛ wele ko Yusufa ko n fa n bɔra ka sigo dɔ kɛ n ye lolo 11 ye o bɛ ka jigin ka sujudu kɛ ye ani tile ani kalo
afake Ayub Yakuba yi kanto ama ko ne de kana ni lakali de kana ni lakali balmo ye de ikani shigo ye kaba ko shigo ye ko abi fe ka fo iye lolo tani kelen oye akorake abanmake tani kelen de ye Yakuba ye denge tan ani fila de soro denge tan yi obe bala denge fila be bala denge tan yi uba ye Leya denge fila ni oye Yusufa yɛrɛ ani a denge a dɔgɔkɛ Binyamin olu ba ye Rasel ye nga a ko aw ta ni fila in na dɛ Ala bɛna e de suganti ne kɔfɛ e bɛna kɛ kira ye balima tan ni kelen tɔ bɛna ɲɔgiri i kɔrɔ donc a ye denkɛ tan ni fila de sɔrɔ o denkɛ tan ni fila Surah duuru b'o f'i ye Suratul Maida aya tan ni fila o fana ye tan ni fila de tan ni fila a ko an ye Israël den tila yɔrɔ tan ni fila mais Israël den ye jɔn ye Israël min ye jɔn ye ta Israël ta Kuran sura tan ani kɔnɔntɔn aya 58 an k'o lajɛ ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina e k'i jɔ yan bɛ e m'a fɔ Suratul Fatiha kɔnɔ Inna siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alayhim wa ala ke ibla maaw ka sira la maaw ka sira ka nɛɛma kɛra minnu ye ka kɔn anw ɲɛ don o don e b'o dugawu kɛ ala filɛ ka u ka kibariya nɛɛma kɛra minnu ye ala bɛ k'olu baro bɔ a ye kɔrɔna kɔnɔna na kɔrɔna sura 19 suratul Mariyama a verset 58 a ko ni Alahu ye nɛɛma kɛ minnu ye ko ani u ka zuriya ko mina cɛ dɔ tɔgɔ fɔ ye Adama ko an fa Adama ko nɛɛma kɛra ale ye ko b'a la nɛɛma tigiw cɛ la dɛ e bɛ ka ala deli ala k'i bila minnu ka sira kan dɛ ni maa ɲumanw de don dɛ ko an fa Adama b'a la u ka zuriya la wa mimman hamalna ma'a Nuhin yala k'i ma Nuhu ka kibaruya sɔrɔ wa kulun tigi mɔgɔ minnu kisira kulun kɔnɔ Nuhu nɔfɛ ko Nuhu fana ye maa ɲuman ye nɛɛma kɛra Nuhu ye ka fara Adama ka fila wa min zuriyati Ibrahima la ko Ibrahima fana fara u ka maa ɲumanw la wa Israila wa Israël fana fara u ka mais Israël ye jɔn ye kabako Israël de Yakuba kira Yakuba de tɔgɔ filanan ye Israël mais i tɛ se k'o ye kɔnɔ parce que o ma kalan wɔ i b'o ye Tarata kɔnɔ Tarata Genèse chapitre 32 a verset 20 a verset fɔlɔ fo ka taa bila 28 a verset 27 28 i bɛ a baro ye depuis a verset fɔlɔ ka jigin ale ni mɛlɛkɛ ye siɲɛ ta mɛlɛkɛ nana a ma adamaden sayɔrɔ la o ye siɲɛ ta sufɛ fo dugujɛ wagati fo kɛnɛtigɛ wagati mɛlɛkɛ nana ye k'a fɔ a tɛna se a la tuma min na a ye Yakuba gosi a tɔrɔn na ka tɔrɔn déplacer Yakuba y'i bari nin cɛ in na mais ale tun t'a dɔn k'a fɔ cɛ in ye mɛlɛkɛ de ye parce que a jitɔ laban tun don Yakuba tun ja ma farinya kosɛbɛ ala bɛ fɛ ka a ja farinya quoi parce que a ye duwawu sonya a kɔrɔkɛ bolo a kɔrɔkɛ tun b'a nɔfɛ a kɔrɔkɛ ko f'a k'a faga bon ale dun bɛ wala a bɛ siran donc sisan a bɛ fɛ ka ja gɛlɛya donc ala ye mɛlɛkɛ dɔ kɛ adamaden ye ka taa kunbɛn sufɛ ka kɛlɛ wuli a fɛ kɛnɛ bɛ ci tuma min na a ye Yakuba gosi ka tɔrɔn déplacer len a y'i bala cɛ in na cɛ in y'a ye k'a tɛ tila o y'a sɔrɔ a ja farinya na sisan i b'a dɔn wara duguni ma ɲi dɛ Yakuba ye fan bɛɛ kɛ mankan ye donc tuma min na mɛlɛkɛ y'a ye k'a fɔ a tɛna tila cɛ in na a ko cɛ ma ko bɔn an ka ko in to ten an ka kɛlɛ to ten e ka sabali bani a ko sabali foyi tɛ yen a ko e ka sabali bani ko n bɛ fɛ ka dugawu k'i ye a ko han mɔgɔ min nana i kɛlɛli la ko a bɛ dugawu ko kuma na comme ala mɔgɔ de don a sɔmina quoi a ko han a ko e bɛ fɛ ka dugawu kɛ ne ye a ko awɔ a ko han ko ɔhɔn ko mais e yɛrɛ tɔgɔ de a ko ne tɔgɔ ye Yakuba de ye mɛlɛkɛ k'a ma ko n bɛna janjo tɔgɔ dɔ d'i ma quoi janjo tɔgɔ nin tɛ i wolo tɔgɔ ye dɛ janjo de bɛ na nin
janjo de nin d'i ma o janjo tɔgɔ ye Israël. Allahu akbar. K'e tɔgɔ kɛra Israël ko kɛlɛkɛla ni maa tɛ se maa mun na. Allahu akbar. Janjo kɛla o de kɔrɔ Israël. K'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ to k'a fɔ ko a ba Israël a ba Israël a tɛ ja n'i ko a ba Israël a bɛ komi i n'a fɔ e bɛ k'a fɔ ko a ba Muhamadu a ba Yakuba a ba Muhamadu a ba Ibrahima a ba an fa Adama a ba Nuhu mɔgɔw bɛ t'u jɔ ko a ba Israël k'a sɔrɔ Israël ko baro de filɛ ka bin suratul Mariam aya 58 ko Israël nabi ɲuman ye ne Ala ka nɛɛma kɛra na Israël de la a n'a bɔnsɔn a bɔnna bɛɛ mais a bɔnna ni Israël ni ye Yakuba a ye denkɛ 12 sɔrɔ kɔrɔne k'i ma ko a denkɛ 12 a bɛɛ kɛra nabi ɲuman ye kɔrɔne sura 12 a bɛ se kelen ka jigin a bɛɛ a 11 tɔ bɛɛ kɛra nabi ɲuman ye ka fara a yɛrɛ kan maa ɲumanw de don o de ye kabila 12 nin ye quoi les 12 tribus de la maison d'Israël. Allahu akbar. Kiraw bɛɛ bɔra olu de la kira ye Eli ninnu kira Musa ninnu kira Suleiman ninnu kira Dawuda ninnu Nabila Isa ninnu a bɛɛ bɔra Isaka ni Israël bɔnsɔnw de la. Kɔrɔna mun bɛ an bolo Ala ko inna haza lafi sufi lula sufi Ibrahima wa Musa. Suratul A'la kɔrɔna sura 87 ani 7. Ko ni mun filɛ nin ye Muhamadu nin ye kitabu ni a bɛ ka bɔ Musa ka kitabu de kɔnɔ k'a d'i ma. Aya 18 donc ninnu bɛɛ ye kiraw de ye mais mɔgɔ minnu sigira Maka jamana kan kira laban mun ko fɔra Tawrata kɔnɔ o de bɛna bange o de ye Muhamadu nin ye quoi donc yahudiya caman banna a la parce que a ma bɔ olu yɛrɛ fakɛ mɔkɛ direct ni o ye hɔrɔnmuso den nin ye o ko nabi ɲuman laban bɔra olu ba ka jɔn ni o ye Ajara ye o denkɛ Ismaël de la donc caman banna Muhamadu la ka da o yɔrɔ la kiraw bɛɛ bɔra Isaka ani Israël de la ciden minnu ko fɔra i ye Eli ninnu a bɛɛ Yahya kira Yahya ninnu a bɛɛ bɔra olu de la maintenant problème bɛna kɛ yɔrɔ jumɛn sisan Ala ko o ye diinɛ tiɲɛ fadenya kama yahudiyaw banna Ala kira la a tilan bɛɛ dɛ olu banna Ala kira la parce que a ma bɔ olu la k'a sɔrɔ o kuma fɔra u ye Deutéronome chapitre 18 a fɔra nabi Musa ye je leur susciterai de milliers de leurs frères un prophète comme toi Musa je mettrai mes paroles dans sa bouche et il ne prononcera rien sous l'effet de la passion a tɛna fosi bɔ a da ko o ye ni jumɛn ye wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha comme a tɛ bɔ i yɛrɛ balimaw la Musa a bɛ bɔ aw balimadɔ ninnu na mais u balimadɔ ye jɔn ye nabi Ibrahima ye denkɛ 2 minnu sɔrɔ u bɛ fa la Maka jamana kan Muhamadu ninnu ani yahudiya ninnu a bɛɛ ye fa kelen de o tɛ ba la u mɔkɛw ye mɔkɛ kelen de b'u la mais bamuso yanfan na mɔmuso 2 de b'u la mamuso kelen ye hɔrɔn ye mamuso kelen ye jɔn ye i y'a ye donc yahudiyaw ka o ye Muhamadu ka kibaruya sɔrɔ depuis Tawrata kɔnɔna na donc u nana o ko bɛrɛbɛrɛ k'a dogo maintenant sisan Muhamadu ka wagati nana kɛ Muhamadu Lamine Kuran sura 36 verset 7 Muhamadu Lamine innaka laminal mursalin ni ko Muhammadun ay ni mɛdɛ innaka laminal mursalin ni ko Muhammadun Muhammadu fɔli ye wasakɛ i bɛ Muhamadu kɔrɔ dɔn e tɛ Muhamadu kɔrɔ dɔn e bɛ Muhamadu kɔrɔ ɲini Kuran sura 61 suratu Safat a verset 6 jɔn ye nin kuma nin di ye Nabi Isa ye mun Ahmadu kɔrɔ ya bani Israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Ahmadu kɔrɔ mɔgɔ dugalen ni ko Muhammadun a bɛ comme i ko mɔgɔ tanunen a tɔgɔ yɛrɛ de ye mɔgɔ tanunen mɔgɔ tanunen Muhammadu kɔrɔ mɔgɔ tanunen o bɛ wasakɛ o mɔgɔ tanunen balawba de bɛ na
ale anaka manto mogo soro aka manto mogo bala u ba de bina ulu soro ay ni kuma ni mede ne ni famu doro hadisa kunta nunu glana ka na amay wakati mina ibna o famu ko ala kira nana pedo mina aka kiraya wolo kono nana akonne Muhammad ye wahyi soro ka bon tigi fe ala jibril nana maka foko ne kira ye domina manga kono nana أولد على المدفع قرنا سورة إبو لداني آيات الدور وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله نندي أستاذ ماذا أكان يروني كلام توكنا. Et quand leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent apporte un courant autre que celui-ci, ou bien change-le. Dis, il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si j'ai désobéi à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Madame, à quoi domina à la crâne na mouma, ni abala ka aye jele o kalamye, moumunu majiya, la ya kola dika ana, ala kumbe nyoya likola, moumunu majiya olade, ulu yu kanto Muhammadun ma, iti bi Qur'anin gairi haza, konna ni korna were munte ni Qur'ani, au badilhu, walma, ebe son anga korna yorodo fali. Cool. Nende forai korana bege ni borobo kama ko kuma o de fleni de ni ma ni famu itseka dina nyaamina chugomina itseka afamu chugo ya sila yo Mamadou Fade ayra bangira dugumuna de ay korna kala domina ka foko ale ale ci maka kaw farla nyogon kan kaka korna were de nati munte ni al korna e kuti jeni ni Qur'anu ye walma a condition wala sa uluka son aye aka korna yoro do de fay ala kira munde ke ku jabi kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi abada atebe chugo ya sila ne ka korna were di nati aw mo walma ka akono yoro do fay atebe ni atabe o ya ma ne tugulembe wahyu do ko ala wahyu ke ka namma bari sabulu ne di sirantigi ala nye mo di ne ke ka arabu jabi do flema mais mun de kera ni ko kaka korna di fali problème jume de kera ni arabu ya faye kaka korna wera de nati wallahi billahi ulu ta sonni kelema abada wala aka korna fali mun de koso o yo fo wala sai ka famu suratul fatiha adayele adamine foka tabla nasila kula uzira bil falaki kula uzira bil nas way korna bayro sura keme ani surata ani nani korna fasite korna yoro be arabu kam mankutu nyuma fo ate arabu kam mankutu nyuma kelente korna ko ate korna bu la goside ko al arabu asadu kufra wani fa ba aw arabu no me kafiru munafiqu de awye korna de diga fo kira ye anga kira ambe doga e mali de soro efe itam mo tout man fo kira kere an jigia ko kira ye mais problème nana ke muye mbadeu aw munum be ya ani aw munum be na boro ni soro wakati na taw kono nana kuna kun abe Israël ka dew ya bani Israila ka dew ka baro de be ko ala ba fo korna kono ko ne Allah wi Israël ka dew fisani jiem ma be korna sura binani an duru ayatan ka Israël ka dew olu du ya arabu fadew wala kad atayna bani Israila d'accord ana amisali do ta Quran sura binani ni ay be kam korna sura binani du ayatan woro anga je kan ni aya lame wala kad atayna bani Israila alkitaba d'accord ako dangini nyema ne Allah wiye kitabu di Israel ka dewde wal hukuma ka kodon duma ni wo kiruye wal nubuwata ku ken nabi nyimoye warazaqnahum min at-tayyibati ku gatsege herama ko chamana wa fatanahum ala al-alamin kasro ku fi se jema be Allahu akbar abe mu de famuni na
Muhammadu ka to arabu cɛ la olu fadenw awɔ ka nin fɔ o ni minnu bɛ fadenya sama minnu ma arabu ye olu c'est-à-dire yahudiyaw dimiya bɛ olu la parce que yahudiyaw m'u jate fosi ye jɔnmuso denw. Allahu akbar. E nalen ka kɛ kira ye e ma se ka maa si mankutu fɔ f'an fadenw. I b'a fɔ k'u ka fisa ni diɲɛ fan bɛɛ e sigilen bɛ an cɛla yan k'an tɛ jɛn n'a ye ko kɔrɔna wɛrɛ nati walahi an tɛ jɛn n'a ye walima ni kɔrɔna yɔrɔ dɔ falen nin kuma ninnu an t'a fɛ k'a mɛn yɛrɛ de. Ala y'i kanto tuguni ta Kurani sura 2 kan. Suratul Baqara. Aya 47. Ya bani Israil. Hey ya Israel denw. Uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa ani fadaltukum alal alamina. Ayo hakili jigi de ayo ala ko suma sa. Ay ne ala barka da sa Israel ka denw. Ne ala mun ye here caman kɛ aw ye ka sɔrɔ k'aw fisaya diɲɛ maa bɛɛ kan. Allahu akbar. Kɔrɔna de bɛ ka nin fɔ arabuw cɛ la. Ala kira de bɛ ka nin fɔ arabuw cɛ la. Ni u ka kan ye ni arabu kan ye a bɛ k'a fɔ Israel ka denw ka fisa ni diɲɛ maa bɛɛ ye. Aya 122 o fana ta. Ya bani Israil. Hey Israel ka denw. Uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Ay ala ko suma sa. Ay ala barka da sa. Ay aw hakili jiga aw ma na sa. Israel ka denw. Wa ani fadaltukum alal alamin. Ala mun ye fisama ciya kɛ aw ye. Ka fɛn ɲuman caman kɛ aw ye ka sɔrɔ ka aw fisaya diɲɛ maa bɛɛ kan. Bɛɛ. Israel denw ka fisa ni diɲɛ maa bɛɛ ye. A bɛɛ. Kɔrɔna de bɛ ka nin fɔ i ye. Ale de bɛ k'a fɔ. Israel denw ye jɔn ye o ye Ibrahima fan dɔ ye. Ibrahima fan dɔ. Fan dɔ ye a denkɛ Isaka ka bolofara de don. Mais a denkɛ Ismaïl ka bolofara minnu sigira Maka maa kelen dɔrɔn de nana ka kɛ kira ye o ye Muhammadu de ye. Wa o y'a sɔrɔ Ibrahima ka duwawu jaabira maa arabu caman de nana sigi ka fara u cɛla fo olu yɛrɛ bɛ arabukan de fɔ. Kira Muhammadu ninnu bɛɛ bɛ arabukan de fɔ. O y'a sɔrɔ siècle caman karnu caman san kɛmɛ baw de nana o de bɛ Ismaïl ani Muhammadu cɛ. Donc o y'a sɔrɔ dugu bonyana arabu de bɛ yen ala kira nana bange k'a fɔ k'ale kɛra kira ye mais ala kira bɛ ka mɔgɔ minnu ye u fadenw ye dɛ a b'a la k'o ka bonya de fɔ kɔrɔna de kɔnɔna na arabukan jɛlen na. O de kosɔn Kɔrɔna sura 16 aya 102 aya 103 aya 103 o ye mun de fɔ Kɔrɔna sura 16 diden sura e bɛ se ka dɔ ninnu kala est-ce que i tɛ dɔ ninnu kala tubabukan na mɔgɔw k'a mɛn parce que kabakow de don dɛ. 45-16. Nous avons effectivement apporté aux enfants d'Israël le livre, la sagesse, la prophétie et leur avons attribué de bonnes choses et les préférant aux autres humains. Wa ayi nin mɛn nin kuma in de bɛ maintenant sisan walasa k'a teliya an bɛ na yan. Aya 103. Aya 100 ani aya 3. Suratul Nahl diden sura. Walaqad na'lamu annahum yaquluna. Ala y'i kanto k'ale b'a dɔn tigitigi mɔgɔw b'a la ka mun arabu b'a la ka mun fɔ i ma dɛ ko ne anw ala b'a dɔn. Innama yu'allimuhu basharun lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha arabiyyun mubinun. Makakaw ko ko mɔgɔ wɛrɛ de bɛ Muhammadu bolo ko Muhammadu mɔgɔ wɛrɛ de b'a la ka Muhammadu kalan nin na. Kosɛbɛ. O ko mɔgɔ dɔw de dogolen bɛ yen a b'a la kira bolo ni a bɛ ka kira kalan nin na parce que nin kumakan bɛ Tawurata de kɔnɔna na. Inna haza lafi suhufil ula suhufi Ibrahima wa Musa. Donc o ko n'i y'a ye Muhammadu bannen don an ka kuma ma dɛ mɔgɔ dɔw de b'a bolo o de bɛ ka kalan nin kuma ninnu na parce que u b'a dɔn nin bɛ Tawurata de kɔnɔ. Nin ye Nabi Ibrahima sufi Ibrahima wa Musa ka gafe kɔnɔ kuma an b'a daminɛ n'o de ye wa Ala ko ko ale ye sariya mun di Nuhu ma a y'o kelen de di Ibrahima ma a y'o kelen de di Muhammadu ma a y'o kelen de di Musa ma a y'o kelen de di Nabi Isa ma k'a ye diinɛ jɔ n'a ye. Donc a kana fara donc tuma min Ala kira fana nana ni Ala ka kumakan ye arabu ninnu ko ko ayi dɛ k'a ka kɔrɔna wɛrɛ nati a ko ko ayi k'a ka yɔrɔ dɔ falen a ko ko ayi
o ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ mɔgɔ dɔ de bɛ yen tugulen o de bɛ ka kira kala ala y'i kanto ko aw mɔgɔ jaasilen ninnu aw b'a dɔn tigi ni mɔgɔ mun a bɛ ka mɔgɔ mun bisigi yan ko o de bɛ ka ala kira kalan dɛ ko o tɛ nin kan in mɛn kira fana t'u ka kan mɛn o de kosɔn u b'a fɔ ko kira tun bɛ voyage kɛ Sami jamana kan nkalon de don kira ma deli ka voyage Sami jamana kan a ma deli ka bɔ Maka kɔnɔna na f'a nana kɛ kira ye Kuranɛ sura 16 de b'o f'i ye. Faqad labistu fikum umran. Kuranɛ sura 10 suratu Yunus ayat 10. Suratu Yunus ayat 10. Faqad labistu fikum umran. Ne kira tun deli ka bɔ Maka ka taa fan wɛrɛ hali ni a ye su 2 su 4 de si ka na u b'a fɔ ɔhɔn cɛ in taara yahudiyaw ka kitabu de kalan ka na yan. O tun b'a fɔ donc comme a ma deli ka bɔ Maka o n'a taama ta o ko mɔgɔ dogolen dɔ de bɛ kira bolo o de bɛ ka kalan Kuranɛ na ala y'i kanto ko nabi Muhamadu dɛ o bɛ ka mɔgɔ mun bisigi yan dɛ kira t'u ka kan mɛn kira tɛ hébreu kan mɛn wa olu fana tɛ arabu kan mɛn o bɛ ɲɔgɔn kalan cogo di ko k'a sɔrɔ nin dun ye arabu kan jɛlen ye mun bangelen don donc o ye bɛnbɛn bɛɛ kɛ o ye mun de kɛ a ye nin kuma nin mɛn de sisan tuma min na kira banna o ta la o y'o kanto ko ala ma se ka wahyu jigi kira bɔ mɔgɔ ba si la Maka kɔnɔ ani Taifu kɔnɔna na Kuranɛ sura 43 aya 31 aya 31 wa qalu ala ma se ka ɲɛnama fosi bɔ Maka ani Taifu kɔnɔ fo maa jaasilen qaryatain azim parce que kira tun ye falatɔ ye yatimɛ de don a bɛ Kuranɛ sura 97 aya 6 alam yajidka kira tun ye yatimɛ ye bawa o y'u kanto ko mɛ cogoya jumɛn ala ma se ka maa ɲɛnama fosi kɛ kira ye aw la anw cɛ la fo yatimɛ ye mais comme a banna an ye laɲini ma an ma ban a ka kiraya ma dɛ an tun y'a fɔ a ye k'a ka kɔrɔna wɛrɛ de nati mun tɛ nin ye a ka arabu bonya fɔ anw fana ya histoire banna i b'an bonya fɔ de ninnu y'u ka kiraw sɔrɔ kira Musa ninnu o ye hébreu de olu y'u ka u dama ni ɲɔgɔn cɛ o ye ɲɔgɔn mankutu bɔ donc i fana ni e ye kira ye i bɛ arabu mankutu bɔ yan maa baw bɛ an bolo yan Taifu kɔnɔ maa baw bɛ an bolo yan Maka kɔnɔ i bɛ an ka baro bɔ ni kitabu kura ye o la an bɛ sɔn i ta ma mais ka an fadenw ninnu ka baro bɔ an ye yan an tɛ o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ i b'an dɔgɔya k'an ye kafiri ko ye munafikiw ye donc k'olu tɛ jɛni ni kitabu ye o de kosɔn ko siya tɛ yen wa ajdaru ala ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli Kuranɛ sura 9 suratu Tauba aya 97 ko arabu ɲɔgɔn kafiri tɛ yen ko arabu ɲɔgɔn munafiki tɛ yen ko arabu ɲɔgɔn siya tɛ yen siya mun bɛ fɛn kɔn fɛn mun jiginna alakira kan mais a ka karamɔgɔ ninnu n'u sera o yɔrɔ la u b'a fɔ ko burusi kɔnɔ arabu a ye kuma wɛrɛ mɛn ni arabu tɛ yan ala arabu asadu kufuran arabu burusi kɔnɔ ko kuma kɔrɔ yan wa mimman hawlakum min al-a'rabi maradun ala an-nifaq wa min ahli al-madinah suratu Tauba aya 101 awɔ k'u bɛ Madina yɛrɛ kɔnɔ Madina ye burusi ye wa ko u bɛ hali Madina kɔnɔna na donc tuma min na o ye Kuranɛ kɔn kun min na ala bɛ k'o kun de fɔ parce que Kuranɛ tɛ arabu ka bonya fɔ Kuranɛ bɛ ka Israɛlakadenw ka bonya de fɔ donc u ko kira ka Kuranɛ wɛrɛ nata a ko ayi bon k'a ka yɔrɔ dɔ falen a ko ayi kɛlɛ wulila o ye mun de kɛ taa Kuranɛ sura 8 aya 30 wa iz yamkuru bika allazina kafaru ko tuma min na kafiriw ye fɛɛrɛ tigɛ li yusbituka y'a ye donc ko k'a don nɛgɛ la k'u ka ala kira don nɛgɛ la tuma min na kira banna u ka laɲini ma o ko kira ka kaso de fo ka kira don kaso kɔnɔna na Maka kɔnɔna na a baro de filɛ nin ye ka fɔ ye suratul Anfal Kuranɛ sura chapitre 8 du Coran verset 30 a sɛbɛnnen bɛ yen Makakaw ye réunion kɛ ko u ka ala kira don wo la k'a don kaso la n'a tɛ sɔn an ta ma a bɛna sa kaso kɔnɔ nin aw yaqtulu dɔw ko hi ko cɛ kaso ko tɛ nin ye koyi an ka cɛ in faga ka bɔ an cɛ la pewu dɔw ye mun fɔ aw yukrijuka dɔw ko ayi groupe sabanan y'i kanto ko ayi k'an ka gɛn ka bɔ Maka kɔnɔna na Allahu akbar ala sɔrɔla k'e mun de fɔ dugu ma wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin ko ye dabali tigɛ mais dabali tigɛ
ale ala yɛrɛ de fɛrɛ ɲuman tigi de ale ala ye ko ye fɛrɛ tigɛ ala kira contre la mais ale ala ye fɛrɛ tigi ɲuman de ye ale mun de kɛ ko ale ka fɛrɛ de kɔnɔ ko ale y'a laɲini a ka gɛn ka bɔ Maka kɔnɔna na k'a sɔrɔ o don tile ma mɔgɔ dɔw yɛrɛ tun sɔnnen don ka tugu ala kira kɔ ko hali n'a a sɔrɔla o don tile ma ko mɔgɔw tun u ma jɛn n'a ye kira ka gɛn ka bɔ Maka a bɛ suratul Anfal 1 kɔnɔ sura 8 aya 5 ala de ko akrajaka rabbuka min baytika bil haqqi ya ye an ye e labɔ yen ni cɛn jate mun kɔsɔn cɛn ka taa bange fan wɛrɛ fɛ wa inna fariqan donc don min na a bɛ gɛn kɔnɔ sura Tawba de b'o f'i ye suratul Tawba a verset joli a verset 40 a ko n'aw tɛ kira dɛmɛ ni ala bɛ kira dɛmɛ n'a y'a diya aw kana kira dɛmɛ fo k'aw sa nka ne ala bɛ kira dɛmɛ don min na kira ni maa kelen bɔra Maka kɔnɔna na ka taa don kuluwo kɔnɔna na k'o don mɔgɔ filanan ni ja bɔra kira ko hey n terikɛ i ja sigi f'an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye Emmanuel ye inna allaha ma'ana Emmanuel ala an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ o de kɔrɔ Emmanuel Dieu est avec nous a ko o don tile ma ko ne ala ye mɛlɛkɛw bila ka taa kuluwo ni garde mɛlɛkɛ minnu ɲɛ tɛ se ka da mɛlɛkɛ minnu na a karamɔgɔ dun k'a ma ko a donnen kuluwo la ko a ye kɔnɔni dɔ tufani de don k'a nana i ɲaga da nalen nana o yɔrɔ koli ɲaga kɔnɔ dɔw fana nana a ka fan da ko jugu ninnu bolila ka na u nana fo kuluwo la dɔw ko cɛ an ka don dɔw ko cɛ an fana hakili sɔrɔ sa maa bɛ se ka don yan ka nin nalo to cogo di k'u seginna ko nin bɛɛ ye ziiri kan a bɛɛ manamana kan ala ko ne ala ye mɛlɛkɛw de bila ka taa kuluwo la o ka taa kɔlɔsi force spéciale tun bɛ yen o don force garde corps spécial de tun bɛ a bolo donc u bɔra o de la u y'o yɛrɛ sɔrɔ Madina a ye nin kuma mɛn dɛ u taara o yɛrɛ sɔrɔ Madina tuma min na Makakaw y'o kulo ma jɔ ala kira ka kibaruya la mais kibaruya mun b'a la ka don o kulo kɔrɔ o tɛ kibaruya duman ye u bɛ k'a mɛn k'a fɔ ala kira bɛ ka maaw sɔrɔ Madina wa a b'a la k'u ka kan de utiliser arabukan de utiliser ka Israël ka denw mankutu bɔ mɔgɔw ye ka arabuw lagosi u ko ko mɔnɛ ye an faga sa subhanallah k'an ka labɛn kɛ an ka taa ala kira attaquer Madina k'a ka ko ban pewu o ni sera kun mana o ma faga o de nana ni Badru kɛlɛ ye a bɛ kuranɛ sura 7 aya 127 ka jigin don min na u nana alikaba Madina datugu ala kira yɛrɛ y'a kun bɔ a ko k'o bɛ bi dɛ a sɔrɔla ka mun de kɛ a sɔrɔla ka a tigi ala wele a ko y'a ne tigi ala i ka ko in bɛ ɲini ka o bɛ kafiri ninnu bɛ ɲini k'i ka ko ban dɛ parce que ni o y'an fa ye i ka ko yɛrɛ banna ala ko tiɲɛ don ko n ka jɔn kɛ i mago bɛ fɛn jumɛn na dɛ a ko kɛlɛ in bɛ kɛ de ne ni n ka cɛdenw bɛ bɔ ka Makakaw o y'a sɔrɔ Makakaw ye Madina bɛɛ lajɛlen datugu o de bɛ wele Badru kɛlɛ o bɛ Badru kɛlɛ mun bɔ aw ye ziiriw na ko Sena Ali tun bɛ Bamuru tun b'a bolo n'a y'a kɛ ten mɔgɔ kunkolo 100 bɛ pan yan fɛ olu tɛ tiɲɛ ye dɛ nkalon de don muruda fila nin bɛɛ ye ziiri ko Zulfakar nin bɛɛ naganaga kan a ye baro nin mɛn kuranɛ sura 7 suratul Ali Imran nin ye ala ka kuma ye nin tɛ mɔgɔw ka ziiri dilannen ye a ko o don a ye ala wele ala ye kira jaabi a ko kira ma hey n ka Muhamadu e mago bɛ fɛn jumɛn na a ko n mago bɛ mɛlɛkɛ 3,000 la a ko han ko mɛlɛkɛ 3,000 e mago b'o de la a ko awɔ ko d'accord kɛlɛ nin n bɛna i ka laɲini sabati Muhamadu mais a y'aw cɛsiri a ka bɔ ka mɔgɔ ninnu kunbɛn a ko ni kɛlɛ daminɛna i bɛ bali mun na i bɛ mɛlɛkɛ 5000 de ye e tun y'a ɲini fɛ 3,000 mais n b'a kɛ 5000 ye ko o don mɛlɛkɛw jiginna mɛlɛkɛ kelen o kelen ka kɛlɛkɛminɛ ani dɔ in ta bɔlen tɛ mun b'a kɛ 5000 a si ni ka kɛlɛkɛminɛ bɔlen tɛ les forces ni ti wele force spéciale kɔni ni kɔni tɛ force a ka jugu an yɛrɛ t'a dɔn nin bɛ wele cogo min ninnu jiginnen o don tile ma a bɛ baro ni tigɛ suratul Ali Imran kɔnɔ kuranɛ sura 7 a bɛ baro ni tigɛ ye ka taa di ma kuranɛ sura 8 a bɛ se 50 yadribuna wujuhahum wa adbarahum mɛlɛkɛ ninnu nana o bɛ ka kafiri ninnu du tigɛ ɲɛdaw
Boshi. Ani uju. Kafirin nugu jitira kono. Ko meleke nunu nana kafiru ɲɛda wa ani uju tigɛ. A sɛbɛn bɛ tan de. N'a ko meleke bɛ sin ka adamaden sigilen ye kɛrɛkɛ kɔnɔ dɔrɔn k'a kɛ a ju la kara dɔrɔn a kɔlɔn bɛ kari kɔ. E bɛ maa yirutɔla ka bɔ kɛrɛkɛ kɔnɔ i tɛ ɲɛden kelen sɔrɔ a la. Bese nɔ t'a la foyi. Meleke dɔw bɛ dɔw ɲɛda kɛ gugu dɔrɔn o kan bɛ kari. I bɛ adamaden yirutɔla k'a ye a bɛ bin i tɛ ɲɛden kelen sɔrɔ a la o de nana kɛ badiri kɛlɛ don. Ali ka Ali ka kuma tɛ yen dɛ. Ali ko kuma ma f'i ye Umaru ko kuma ma f'i ye. Ninnu si tɔgɔ tɛ kɔrɔna kɔnɔna na sahabaw tɔgɔ bɛ kɔrɔna kɔnɔ mais maa tɔgɔ kelen dɔrɔn olu cɛla mɔgɔ kelen de tɔgɔ nana Zeyid kɔrɔna sura 33 aya 37 kɔrɔna bɛɛ lajɛlen donc tuma min na a ye nin baro nin lamɛn dɛ kɛlɛ nana tugu balaw nana tugu kɛlɛ gɛlɛnw nana tugu Alakira nana fanga sɔrɔ Madina don min na fo ka taa fɔ sisan kɔni alhamdulilayi Ala sɔrɔla k'a fɔ kɔrɔna sura 48 sura in tɔgɔ suratul Fatu Maka a aya depuis a aya fɔlɔ fo ka taa bila 29 i bɛ a kisɛ bɛɛ sɔrɔ yen Ala ko Muhamadu sisan i kun da Maka kan i fa dugu taa yen minɛ parce que dugu nin ye e de ta ye i mɔkɛ de yen jɔ Suratul Balad Quran sura 90 aya 1 ka taa bila aya 3 ko min kalifa la min kali yan dugu la min kalifa la ani den ani mun wolo wa walidin wa ma walada fa ye jɔn ye a ko Quran sura 22 aya laban suratul Hajj aya 78 ko Nabi Ibrahima de ye fa ye den ye jɔn ye Ismail ye o ye mun de wolo u ka buruju de ye Muhammadu ye ko dugu ye halala yɛrɛ ye taa dugu nin minɛ donc a taara dugu nin lamini o y'a sɔrɔ san caman a ye mɔgɔ don Makakaw la Makakaw nana u ye dɔrɔn u jatigɛra u ko Muhamadu i bɛ fɛn jumɛn de nɔfɛ ko Ala ko a f'u ye dɔrɔn i mago bɛ so in de la Alikaba u ka boli bɛ so mun kɔnɔ dɛ k'u ka boli u ka ɲama in cɛ ka bɔ yen ko yen e mago bɛ yen de la donc sisan n'u sɔnna lakum diinikum waliya diin bɛɛ n'i ka diina maa si wa nasran 109 aya 6 Suratul Kafirun. Donc tuma min na o kɛra o ko ko n'o kɔni de don baasi tɛ parce que u tɛ s'a la bilen kunun u ma s'a la kuma tɛ sisan a fangatigilama donc ko in kɛra tuma min na Ala ko iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan jamakulu donna Ala kɛra nɔfɛ diina in kɔnɔna na jamakulu ye jɔnw ye arabu ye donc a sɔrɔla k'a fɔ Ala kɛra kibaruya a ko sisan i bɛ yafama deli kɛ dɛ i ka diinɛ in bɛna ɲagami parce que mɔgɔ minnu dondɔla filɛ nin ye ni o ye arabu ye ko kafiriw de don munafikiw de don donc o tora munumunu na Ala kɛra nana soma yɛlɛma Ala kɛra cɛdenw minnu tun bɛ Ala kɛra nɔfɛ cɛ gɛlɛn ninnu parce que cɛ gɛlɛnw dɔw tun bɛ Ala kɛra nɔfɛ kɔrɔna suratul Fati kelen de b'o f'i ye kɔrɔna sura 48 aya 29 u y'a to yen u ka soma yɛlɛma a ye mɔgɔw ɲininka mɔgɔ o mɔgɔ ni a bɛ diina ɲɛfɔ mɔgɔw ye Mali kɔnɔna na i bɛ mun dɔn taa gɛrɛ a la ko hadisa ninnu daminɛna tuma jumɛn u b'a f'i ye ko Ala kɛra fatulen san 200 san 300 ninnu o de ayi o karamɔgɔ tɛ Mali la mun bɛ se ka ni olu o ko hadisa ninnu bɛɛ sɛbɛnna Ala kɛra soma yɛlɛmani san caman kɔfɛ effectivement o ma nkalon tigɛ tuma min na Ala kɛra ka ma wagati nana tɛmɛ cɛ gɛlɛn ninnu nana fatu tuma min na arabu jamakulu minnu donna diina kɔnɔ o ye sigira ko kura k'a fɔ ko sisan an bɛ ko in kɛ cogo di kɔrɔna durusira ka ban an tɛ se ka kɔrɔna falen i n'a fɔ an tun y'a ɲini a fɛ cogo min na wa an tɛ se ka kɔrɔna yɛlɛma i n'a fɔ an tun y'a ɲini a fɛ a ko daminɛ cogo min na ni a banna sisan komi kɔrɔna durusira ka ban an bɛ ko in kɛ cogo di an b'a lajɛ sisan an bɛ ko in ladɔn ka kɔrɔna ladɔn ka kɛ i n'a fɔ an b'a fɛ o de ye munafigiya yɔrɔ ye mais kunun an mɔkɛw tun ye mun laɲini kira ye ni a banna an bɛ kitabuw sɛbɛn o de kosɔn Ala ko kɔrɔna sura 53 verset 23 a ye mun fɔ in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultanin Shahid i ka nin yɔrɔ nin ɲini ka k'a ye dɛ kɔrɔna sura 53 an bɛ fɛ k'a kun cɛ an bɛ nin baro nin lamɛn ka ɲɛ ce ne sont que des noms
que vous avez inventés. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés. Vous et vos ancêtres. Vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Maliki. Maliki est kiraya. Kitabu jigna Maliki na. Akoko ulu nu moke o de bela jine lalaka. Allah. Ko ale alama delika dalil foyi jigi a dola shika. Bukhari ma delika ke kiraye ko kitabu bi jigata. Muslim ma delika ke kiraye ko kitabu bi jigata. Maliki ma delika ke kiraye ko kitabu bi jigata. Ko awna aw moke aw de ni kitabu nu lalaka alama delika dalil jigi uka. Jamana. Ils ne suivent que la conjoncture. Wa kitabu ni konana na ko oni dungo de ba konana na. Et les passions de leur âme. Ouais, fais mon cadeau ni au bout de kitabu ni kono. Ode ko so Allah me de yani katamini lecture. Ni tara maka ka o be kitabu munun ka o e Bukhari ni Muslim ye. O kitabu ko kuma te se ka fo Iran. Uluka kitabu e najul balaga nunu de ko. Ani usulul kefi nunu o bo kitabu le kalam. Be dun ko kira de côté. Bo awbe ban kitabu do la ka son kitabu do la. Maka ka ko Bukhari ala kira ka kuma me o te se ka fo Iran. Iran ko najul balage ala kira ka kuma mo tsaka ko maka donc ça veut dire qu'on ni sawo de be awo escroc nous be claner no nu yonche ala ko inyebe de ku ya lala ka lu nu mo ke o de kitabu kina u yere alors que la guidée leur est venue ko kasoro kanda kitabu nana mo ma de leur Seigneur ka bo utigi ala yoro ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إن يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Kanda nana mogoma oyo kanda bla kata keni o le paso ala be tanga do ta Quran sura bakatu kelen kono na suratul bakatu kono sura fla ay ni mede a verset 10 wolumla ani kononto fawailun ako bonebe maw kan lillezina yaktubuna alkitaba bi aydihim mamunu e kitabu wala fini o tege o ye ma ala ka bonebe o ye kwa ale ala ka bonebe maw ye ale ala ka danga be maw kan mamunu e sebeni keni o tege ye kitabu la summa yaquluna ko fa ka soro ka ko ni kitabu fana be kuma ala kula hadha min indillah liyashtaru bihi samanan qalilan ko ka somo jasilin soro o kitabu no fe bonebu ye o tege wailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun bonebu ye o tege mun sebe wa bonebu ye o be tafakati mun soro no fe ay danga do fo chien saba Allahu akbar on ni ga yala Bukhari kitabu mun bora ala yoro ba fo ko no mais ite do ene ko no kitabu jiginen te nga ala kira de yafo mo ala kira do dunye chide ala kira dum ala ko ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kona sura pitru ni saba aya saba nani ko kira ti dawo ga ko ngo ni ayra ni dunwe fa ka ke wahyu ye kana ama wahyu mun nana amadun ala yere ko den ko wa uhiya ilayya hazal qur'an kona sura wara aya tani konanto bo kuma ngere dun yera ko ala kira de ko den ko ala kira dun ko ayi kali ala la aya ayi kali ala la ayi mo bo aya damine kul ay shay'in akbaru shahadatan ko yala momo de ibadon ikandi kali femun na wa femun ka bon ka tele kali fem bela jele sire yala ni kanga fendo ke sire ko yala ibadon femun ka bon ka tele sire be ka wa ay kira de nyinga ala de kira nyinga ala kira ta don abina kira la don akomu kuli Allah ko oye ala de ko ale ala de ka boni ka ni kanga fendo ke sire ale ala de ka bon ko ale ka kira de la don to bana mena kira yo don kira ira bina ala ke sire sisan shahidun bayni wa bainakum shahidun bayni ala ni Muhammadu sire nini au chela wa uhiya ilayya hadha alquran ay ni mede kira yi kali ala la ko nani aw che ne kira bin kali ala la wayi mun nana ne ma o ko na wahyu de li unzirakum bihi wa man balaqa innakum wala sa ne ka maw baga ni ale bihi ni ale kele aw o don kilema kira ni munu nyengo ale ko na mina yoro mun so kika don ka fo ale ala kira mango fo mo ni wahyu te ni ko te amake bon kuma million yirka de dumbe ko kira de côté kira du yirka ala la ni pornata ale ma do wera fo o ma kira de ya ngalo tigala ya aka karamo no che fo la me kira ngalo tigala ya ke ngalo tigala ya subhanallah ala soro la ki kanto ko che do haka
تنزيل من رب العالمين korna sura bi woroni konoto aya binani ani aya sabaka sa aya binani wuro flama akon ni wari ni bora jeu daba masa de yoroni ولو تقول علينا بعد الأقاويل nikira tuyengo fo kada aunla muteniye nikira tuyengo fo mogobere dina kunganko la kasoni wahyu ni te لا أخذنا منه باليمين kone ala tumbin kini bolo boka ala kira mina akan fasa jurula ka ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous l'aurions tranché la horte. Nul d'entre vous n'aurait pu Nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Est-ce que awe dans la blé ka ko kira de ni fo ya fe ko kira ya lakali ya fe a muso de ya lakali ya fa don tan ko a don ta borata wa ala ko ode ko ne mena fade ya kama olu fe ona na leje ni tawata linjila leje ibita ye ka fo kitabu ni sebelendo sura ina fo andu mu wele ko suratul yusufa wana suratul ibrahima o tawa olu fe machebe Marc Bey, Luc Bey, Jean, Anani, avec comme Allemand Banani. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc, où sera là quand aussi qui maka kononana, à la kira soma yelemene amena. Donc, sans keme au coffre, où sera là quand na Malikouni, Shafiuni, Hambali, Hanifa, Allemand Banani, Koslan, ka oni dugo be sebe kado a kononana. Abe. Ka Bugari nunu lalaka ko Bugari tigre ya fo alaka laka bo do de la o de ya me do la o fana de ya me do la o de ya lakali ko dundo yiri koro ko de ya me kirada do o kitabu nu sebe donc dine na to la an fe ya o yo kitabu de do aga karamo ba nu koro korona durusilen koro ko ba fie ko korona to ko korona ti se ka nyefo ko kitabu de be dine nyefo ala ko kitabu ulunu mo ke o de ya lalaka ale alaka jigi fente ما أنزل الله بها ale alaka jigi fente o kitabu ulunu mo ke o de ya lalaka donc dina chena fade ya de sirafe anana ni na chugo ye ko ko biga famu wala wakati sera foka miti tan ani doni faraka mo be ta yoroja anga fulibe flabugu kaw bela jile ma koro demseni che ani muso uka dugutigi uka almamu ani meri anga foli be a kele na bela jile ambu foli kisi foli ka fo uye shay war mun sorola waduru ani kemafla ani dormetan waduru kemafla dormetan o de sorola ka bo yan jamakulu alaka aka bolo fen barka awye nimbe di yatimeu ma ateta zegene korobugu ka yatimeu ma de abe to fula bugu ya ambe wajulu kene sigi yoro o yatimeu o yoro be yatimeu be wajulu blede do parce que bi iteta kinshila ko yatimeu de ala jentongo do mogo be burte kata la hara wala anga foli be aw bela jele aka pluma jola shaidu kan la sili tunde do ka bo aw mbalma yoro Kalanfa Gausu Traoré nunu Ablaye Diallo nunu Seydou Keita nunu Kalanfa muye ya nyemogo ye o ye Sadibou Diarra ye Sadibou anaka cɛdenw commune 1 kɔnɔna na ya an b'u fo k'u barikada u ka cɛsiri la aw ɲɛ bɛ nin fɛn bɛɛ lajɛlen anaka cɛdenw Sadibou Diarra olu de nin janjow labɛn ka kɛnɛ ni sigi an ye mun kɔsɔn an ka fila bɔ fɔ mɔgɔw ye ka bɔ Ala yɛrɛ ka kitabuba in kɔnɔna na wala abo hakili to aw yɛrɛ la aw bɛ fɛ ka mun kɛ a kana mɔgɔ ɲɛda lajɛ a ye ɲininkali kɛ yala kɔrɔna ko di cogo di ni a tigi y'a f'i ye ko a bɛ nin sura in kɔnɔ a bɛ nin haya in kɔnɔ k'a fɔ ko seli bɛ kɛ ten walima sun bɛ tigɛ nin wagati in na i k'o kɛ quoi Ala bɛ taa i ɲininka o de la quoi o de kɔsɔn a ko ko Muhamadu Lamini sira Ala ɲɛmɛ i kana siran adamadenw ɲɛ kɔrɔna sura 5 aya 44 kɔrɔfɔ bɛ ka faamu o la an ka ko ka kɛ Ala ɲɛ siran ye an kana mɔgɔw de lajɛ k'a fɔ k'an bɛ siran mɔgɔw ɲɛ o de kɔsɔn an t'an ka seli gundu ni ma k'an ma b'a ka seli gundu o y'a kungo ye quoi mais a dalu t'a bolo Ala ka kuma na kɔrɔna t'a ta ye kɔrɔna tɛ an ta ye mais kɔrɔna ye mun fɔ o de bɛ kɔrɔna sura 17 aya 100 ta wa o dun tɛ se ka wuli ba ka alimamu fɛ ma ka alimamu kɛ misi a kɔrɔ
kuma tɛ karamɔgɔ minnu bɛ cɔcacɔ la yan ko o tɔgɔ aw bɛ se k'a fɔ k'an b'a dɔn ni aw ye an b'a fɔ k'an b'a dɔn ni aw ye an ko ala ka kuma na seli tɛ gundo seli tɛ gundo a tɛ yen i t'o ye tawuta kɔnɔ i t'o ye linjila kɔnɔ i t'o ye kɔrɔna kɔnɔna na seli fan si tɛ gundo cɛ ani muso danfara mun bɛ cɛ ni muso cɛ o de ye musow ka tu olu k'u ta kɛ u ka sow kɔnɔ point ni cɛw b'a kɛ k'u ka taa u ka seli yɔrɔ mun y'u ja mais kɛrɛnkɛrɛnnenya ala ka so k'u ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka u ta kɛ k'u ka kalima godo la ilaha illallah 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 fenga shaidu kan la selu soro ibi sogolen to radio kayra la chaque jeudi 20h 21h alamsa il y a plutôt radio kayra la 104.4 voilà 20h 21h inchallah on se dit radio c'est 5.7 9h 10h ani an ka juma kutubaw a bɛ sɔrɔ youtube kan n'i y'a sɛbɛn shahidu walima usman bari kutubaw ninnu bɛɛ bɛ na i bɛ to k'a lajɛ tagabali min na ya rabi la ilaha illallah tagabali duwa ya rabi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah